Saya tiga binaka jiwa permana jagat dirah diraja. Nyo mandro kan bakal muloki. Lian cing di sadio kan direp sing apa. Nah pancening bapu kalau jalan jadi bapu ngoyong di terus. Dewo cening bang luung nyanyi dewo ingat nyan itu. Kemudian suwe-suwe diki. Preserapi sampun wedan. Kau wedan. Mantri mulai. Kemudian sangat apa kayak asang begini koyong di dira. Ukurana sampuna. Terus. Iya. Nah, aden-aden bawa aja mekejang. Janinya isu ada di ajang ide sesunan. Mator nyai lo. Ainggih ratu. Tuaning sampun sami napa sisian palungguh iratu. Rauh tangkil duru sang mau. Waren nugrah majeng ring sang kauli. Ri sampun ngregep ring sidrone ngatyan. Iya dikemet mahang yang simurti. Lama sadunu sidang ngemut wang sekancan di didian Bener nenek beham. Tadi mesti semago. Sengit penyakit kurang butuh gizi. Sesali ke kafe meniki. Sangkane kene cara cicing medom di aku. Lo. Yes. Iyana aja. Ilingang si rejo sane senang ngelarang dharma weci memati-mati wong tanpa dosa. Ampura sane patut undang titiang sane patut babah titiang. Niki titiang maduwe watangan nom-nom wenten cewek asiki. Kocap ring selagi empak leak wayah kocap. Oke, kocap. Bek-bek kang kopeng budi keris lagi mbak. Kengken kerasuan cai. Rasu dunia ku berada. Anjing begitu wargana. Gila. Nah, gempa. Hah? Gempa. Aneh udah menancang dini ceng. Apa Kayaknya jek pasti spektakuler. Pasti sing dadi nuk nih di Lembongan pada umumnya. Oh, nyen bani nyumbang nih. nyen bani Ije lakune Romi dong. Romi mekejang je make gawe nih. maksud ini Ben dari tukang jemput pergino, ben tukang ngabang nasi, ben tukang kini, ben tukang apa namanya panggung, ben tukang lampu, ben tukang mek. Hadi di diancinya mak gawe nih hadi. sangkali sakit sih nane. Saja ngenah tenget uling dini. Apin ikanang taruh kepoh randu. Wah, lu nanti gini. Jangan kesang. Tebak. Alon. Sangkunang ke susu. Jak tebak randu. Tebak. Becikan.
Sang Bih dong Dewa Ratu Suka
Iya pai depan titiang lamunan jani. Risa suka titiang dados wang jero. Iriki reng jagat dirah diraja. Wentane rares titiang iriki ngiring sepemargani desa sunan. Tabe pekulon mangda titiang tan kecakra andok kewibawaan ide. Ida mapus pada walu nating dirah. Yang buat keluihan ide sakti sebelia sangkaning akeh ide merdu sisi pedang dewa ratu. Dua oke asiki meparap dia Ratna Manggali. Yang buat kejegegan lan kepratnyanan ide. Luwe Rida Dewi Parwati Pratnyani Saraswati. Nah gitu nyan buat kejegegan lan kepratnyanan ide. Dong dewa ratu. Santukan yang aruna sampun nunggal acala inggih becik mangkin titiang tampil ring di desa sunan. Dong dewa ratu. Ratu sesunan titiang palunggo cokori dewa. Durus mau ratu. Titiang sampun saya ngiring sepemijilani ratu. Aduh. Wijil walunat maring kedatuan. Nih dewa ratu. Ramangken megejaran gumini. Sahana dan harus sepi jambi. Jagat pindat kalau yang sini pedang. Tije baywang kasih. Lintang dengan wang suling candi. Iya tiga nimitang ning lini mari kanang buat. Suat son mijil. Luar kunak kedwilah selit tinggal suyo satu. Yang yang kadat Wijang sanok
Baliwara. Inggih Titiang Ratu. Lang sida rame mimi. Ayo apel werden tu. Angop ya Titiang ngantenin palungguh Ratu. Tan pendas kadisang yang meretya mablemahan ring jagate. Ma benar kai satu lante. Tindak lalu diri rumahku. Netran itu surya kembar. Siung niu sulak salik mangkan subawan sirwalu. Singgih yang sinuhun. Sira kacang purun ring Ratu. Bilih-bilih jagi mencentok. Nyeledat manten dipunten ban. Sami ajrih ring ngangkani Ratu. Ayo nunaning pariatno. Ayo nunang pariatno. Inggih yen kadiasa punika pikayuni Ratu. Durusang rereh genah titiang saya ngiring Ratu meliang-liang. Napan mangki sira ame ya mimi. Inggih durusang Ratu. Amidot agenu rasa bau rasa. Pamijah alalangu. Inggih durus-durus Ratu titiang saya Atangio apa kita? Baliwara. Inggih titiang Ratu. Rumase lila rituasir ramene. Apananu putra suci. Kelintang listayu wali apsar maring swarga. Inggih patut pisan Ratu. Yaning nirgamayang titiang ide anak Ratna Manggali. Tan pendas kadisang yang Saraswati mapelemahan diri kiring jagate. Kalmen yuni cening subuh madan makurnan di jagat ke diri raja. Tuh aning rana yang anak ibuku meme tanam mat-ambat sukurian meme ni. Asapun taler titiang Ratu. Sayu waktu titiang banget senang pisan. Nanging adengan sengke suireh kayang janyan lagi. Konen bersidu ngewetwang sentan. Konen sidu melakan madan anak. Sayu waktu pisan. Nah lautang nih jani. Pangsing ni nangon anak ibu ke meme sesel sengko diniring sironing pat meredaya anak ibu meme. Nah aduh masih aneh angon keliangan genah ini. Ya namun ini keluwihan purinen ini didirah diraja kengken kerasa di banak ibu meme. Asapunika taler titiang Ratu. Titiang banget seneng Riki dados panjaki Ratu. Baliwara. Inggih titiang Ratu. Nah, bangsing mekelu anak ibuku meme dini megonjakan aja anak ibu kedu. Lautang tangkiling jani celing. Inggih yen kadiasa punika pikayuni Ratu. Pangyang titiang mendak ide iya nak. Inggih durusang memargi Ratu. Waduh
Ratu, dua gong istri palunggo cokori dewa. Durus medal ratu, titiang sampun saya ge ngiring sepemijilane ratu.
dan sandang patut bawa sang rencitnya turut sang ratu. Duh, paliwarane cana. Hainggih titiang ratu. Sekep paripurna ridwas lira. Riwa si dalap kirabi lawan sira kakembu baula. Napi temawanan palungguh iratu ledang ring pikayunan sing jadele. Sawireh iratu sampun praside ala kirabi sarang ide empu bakula. Mangkana sirai buksi lawan mulut. Asapuni ketaler ibun palungguh iratu dahat sayang pisan. Halo Maris. Kakak baula pamulihan maring lemah tulis natan mawalik rasa makelo pesan sepeninggal ide irake pubahula medilar saking puri nika temawanan palungguh iratu dahat sungsut ring atnyan sampunang nika banget kayunin ratu menawi wentan bebuat ring lemah tulis memangkin miring tangkilin ibun palungguh iratu menawi wenten sandang patut bangsa. Lada paliwara, tet lampahi ngulon, nangke. Hainggih durus-durus syarat. Ranis. Ratu sesuh nanti tiang palungguh cokori dewa durus-durus medal ratu. Mawas mas pusir walunate. Paliwari condong Hainggih tiang ratu. rasa garjitu anake buku mimi dikene-kene boleh cara naki mimi di subuh tuani ipi anak nyak sayang teken ramu mulut tu mulu aneh aleh teken anak itu dini hidup di dunia nah nanak nak rakna mengali naki bukire mawinan anaki buku meme kadinadak sarenyan terus anaki buku dewo tumaning persembangan anaki buku dewo mana tangkil ini diharap anaki buku ibu tusing adlen yang keceni apaan anu ikang wicara rahat ngupi do si ramai aduh anilah kartu turang meme marap keteken dewa jadi Nah jadi ane jani ada ane lakar bawa sang ibu teken dewa. Om sembah nengan ada tinggalan ada di lokasarana. Puniki sembah titiang dari mana ya tiki sembah sirenanan parat sirenanan ingul
Tuanan palungguh iratu ngesengin kaditit yang mangde pedak tangkil. Mah ide urang ya sayang yang kinun. Apan us kerte waren urang sirwan anak ibu ku meme cening. Hainggih cening, waliang sembah idewa mapan ibu wes kerte waren nugraha. Apan risade kalau sase anem wayu kayu makin. Siram ya meme mbi prayu anglakonaken serai kanci kelawan ide yang dalam angirtiaken jagat lama kini sideng ang manguh kasukertan. Nah cening, di pedangi jani nadang dina ayu, ibu lakar ngelarang berada. Irike ringkah yangan dalam ngerti yang jagat dirah mangge-mangge kerahayuan. Angin risade kalau si ribuan ninggal kedatuan. Yatne pukitu angemit ikang kedatuan pamekas. Iya tiga ring gedong suci bu mapananu lontar dakating pingit angaran niscaya linggu maka tekeng nircaya linggu. Iya tiga binaka jiwa permana jagat dirah diraja. Nah cening, selami ibu betilar, cening patut ngemit. Hurine sawireh ring gedong suci ada pustaka pinit pancering jagat dirah. Yatne puah kita. Ayo kita weru, ayo kita lenga. Danyan cening lenga cening. Ingan di kesirai anadak miring siran anak natan Hainggih ratu, titiang sayaga cagi ngiringang ide iana ngemit ring puri. Hainggih sang ratu. Ian mangkan mangke. Sirame meme gumantiakeun lumaku maring kayangan dalam. Amin tesih warnugrahan yang dalam. Lama kan sidung ngerti yang jagat. Nah, nih jani kita masih nyai condong. Cening sang jege kena ibu. Nih jani lautan ngiring anak ibu ke mimi kemudi kedatuan. Nah, ide wo cuma melang pesan ngemit pustakan pangsing kantilang. Hainggih titiang sayaga ratu. Durus sang memargi ratu. yang itu maring gedong. Duani ngasapunika pabesan ibun palungguh iratu ngiring mangkin makemitin ring gedong. Inggih durus sang ratu. Lemaris.
suci malak wang ot semuan buat man itu indah wih, rame masih penonton. Ada nenek-nenek, ada ibu-ibu. Ayu ting ting. Nawang ayu ting ting. Mesiram ting ting. Mesari ting ting. Kayang kekal medahar ting ting. Pemekas Dewa Ratu Agung. Dicolakar alih sepat buka jani. Buena lantas rasa sing pepegatan. Buat rame gumi deh. Kuling pengerupukan yang hitung. Rasa menggebek ibu-ibu. Sing jetlah ngaturang minakadi so panggilan so kananing sejangkap upokaro nganutin teken rahina yang kebaya hitung-hitung subuh ping dasar rasa mengganti yang tunian dogen asemongan bopeng telu ben kuning ben gadang ben barak semangan gumi jok magelendung kul-kule ibu-ibu tunas mangda benjang sami nganggo pakaian putih-putih. Wih, sejak paning wenton sani jagi ngayah ngaturang rejang renteng durus nganutin menukadi busana rejang renteng. Wih, iri lantas ibu-ibu ini yang man giliran milu yang ngegerop. Wih, jak yuk pangidang ragu nganggo kubaya selem keken carane. Wih, pesu jok ngai kelompok ke walau tetap nakeng tuas. Pesu lantas lu ane memadan apa rejang pemendak. Wih,
dong subuh yo pikudo kaden mesih kebaya. Suwot. Wah. Aduh. Lu bulan jak lajat. Nu dogen sing benah. Kan mau pedek angsal tuh ling pipuan telun. Yeh. Tepuk tangan mantok garing sekan gong sumping. Nabi sane ke bawah sumping. Yen walih uling dijajah John. Nyangkep. Yen tiang akronimkan teman-teman, ya tiang dados kepanjangan sumping, suki ngaraning sumuyup, wih jok persatu, sumuyup, peng kuda aja tunen ngayah perjaknya, tepuk tangan malah pisan untuk sumping, wih dewa ratu, nemaro yo, demen nati, hah, suksemo sumping. Saya ajak nih, aduh, nah pemekas ya nih, aduh nih lantas si dewek, nyerako memekul, tapi pekulun, ngiring rare sepemargan, dan sang sampun, weh, ido sampun, kesengguh ikanang sang Dwi Jati, hararis, napi mensandang jagi pacang. Marmayang ring sekala ning pacang giring itu. Duaning sampun waget pascat. Maka sami video pengaruh ngantos ke ring catur wedo. Itu sang peragang Mahyati. Wih. Gitu nyanda dirasa demen hati. Buka metatakan. Yeh di pancorane rago kena cerepesan. Walau lian otak belum. Senjak ngerti apa. Wah, sirang kakan diri, ngerejek janak truno saja. Weh, neng ujang irago lantas padidian. Ngelah lantas si Oyadi Kartalo. Weh, dewa ratu. Manja ayo sing kadi-kadi. Meme bapan yung manja rago masih kalaja amilu. Aduh, dot. Wow, nangge berasi banci dot yang mone subuh rame dini. Di peseraman sisian itu pada napak. Kaden cian tugas lakar nyiratin apa adane itu mari sudo apa buin lantas akar nih padut lakar apa adane tegap ngaturang bakti semuyuk adilinge ido sang Mahyati dot aden beli caitut keblesangi panci deh nah jani beli antosnya beli itu nah wah manu
Di rago jak makejang pemekas. Apa kerana rago ada di ni dijagat sekalo. Doh ane patut praktiaksa. Uling lantas rago bas makables menkengken tut kengken. Jat mane gangsar Makejang tu sangkane tabe pekulun pengendang yang lukur ibu bekas sang sane sudah memasak Weh, cagar penabuh weh. Kurangan numun sareng sami. Penabuh weh. Manis-manis. mudah-mudah ada manmur gen tuh sih Engan? ada manmur tuh sih Adi manmur. cisik lo manmur Sen? Pak Desi Coba dana luwung kat pengelingsir milu menggambar. artinya pang ada nuntun Pangada alit-alit nekekang artinya. Ian bada truno, ian bada muda, bukan tua tidak berarti ikut. Ya. Oh. Kayaknya salut ya penabuh. Weh, manis-manis kenyamnya weh. Eh. Uling ijal ganteng-ganteng penabuh. Tukang ugal lagi masam jenangnya kita ngelempak terang poloan. Kenyamang bane bede kene ya. Oh gigi-gini bagaimana? Rumah gitu Cukup kok mau. mana diri noleh. Wejak cara sebang maju mengamal apa ya. Ngune antusias. Apa dane keramun yang buat ratu boleh dekorasinya bu. Weh, nih gaya panitia ada orang tuh. Tebong orang kengken kadang repot nih. Aneh paling sekon tuyuk sih gitu. Rasa muntah mising ya. Ulian telah payu nih. Dijok ngalih. Aneh bagian pami tegap tuh. Weh, dewa ratu. Konden lakar pengadaan barang-barang. Konden lantas ngantos ke jani petong. Oh, sebegitu? Hidup pacang musola. Tinggalin cuy. Engken. Pami tegap nekeng tuas. Yen sing ulian moto yo. Sekan kena yo melarap ulian nekeng tuas. Nyen sing nyak tadi pami tegap. Tepuk tangan pami tegap. Sangka tangan Kadi penonton itu boleh beli segala jenis. Tawang beli segala jenis. Yen ulin montore ada motor manual jak metik. Ane manual nu magigi. Bajang-bajang runo-runo. Ane metik ane sing magigi. Udah yang tekonya kak. Oke, berarti ini odah motor metik. Ulian bos yang magigi. Benar yang paksang metik ke sidang menek meserot ya. Coba. Batu cara bakat apa dah itu? Apa Tuh wat nih di balung tuh bakat inyal-inyal lihat ada gigi. Apa sih ada cilok gitu. Oke. Deh, Dot. Amun tuh kan Dot. Genap ang na igal Sing jane bisa genap. Pragatan pangsing rugi nak latihan tuh. Reng. Yo nganek muati sahaja jaga rasa ngawe aslian jaga engal tua lang solid tuh. Dot beli minum masih Dot. Tuh, dengken dia cara B nyat nang iya. Tuh, adi, nya, yo pas tuh dia igal cik. Iya, nya, penabuh duak tuh. Bosan ada beli nih alin gitu, jak ngandang sek.
Apa ya? Kan cara B ada di Paluh gitu. Hah? Di Kalnyat iya tuh. Hah? Kan nyereksek gitu iya tuh. Hah? Mau kedong kamu ketinggalan Terus? Kita bergerak sini. Begitu ben ada limo kan kan cara darelung di kampet. Wah, itu darelung di Ternyata sing gitu. Ken. Ternyata Hah? inspirasi yang demikian itu juga sempat diambil oleh seniman untuk dieksplorasi gitu. Untuk dieksplorasi Menjadilah sebuah gerak dalam tari. Wih, Gitu nyenak wikan. Kaden tuh makejang ulian Cino-Cino alam. Ken Cina alam lah. Ada ane madan gelatik apa tuh? Gelatik nuut papa. Cerucuk punya. Ada cerucuk punya. Ada dongkang menek biu gede-gede are. Gitu nyang. Memang ke ngalih ke ngair gitu sih. Cinglah anu di ide itu. Ada. Apa tuh? Bojok menaslam gitu judulnya. Kan? Bojok menaslam. Tawang beli arti bojok menaslam Yang cara iraga ini bahasa loh citol gale tuh. Adik gitu. Yang beli lewat hijau di Nuso. Lewat itu di Sange. Ini kata-kata bok cibas aloh tuh. Selam nas bojok Nah, tuh saya tawang sekan. Nah, macan beli usah berarti itu. Ija dan bojok menaslam. Hijau nyang bojok abu warnanya. Jani ini selam aja kalian Aneh selam tuh tawang beli diangkat dari fenomena zaman sekarang. Zaman globalisasi, zaman milenial naking orang sih gitu. Apa? Yang ada jani Itu melindar deh itu. Linar. Mune gede kalangan ini. Pang anu masih tuh, pang bermanfaat. Benar. Ini apa ceritanya nih? Cen. Nih? Mendop, konden tuh cijek ngai-ngai. Nyanan tuh. Mendop ciseng kau dah. Kangguang lah. Gede bu, dur. Kacir. Amura bu, cek lempak ya somah nanya. Mana busan. Nah ayu ting liu milu nih balik. Kan maksud dia ayo ting. Yang benjap sing beli takut nih dia boleh kan sing nangkok. Ijo cucu nih kal ning ting rago aja boleh. Ayo ting kan kamu ting main gitu. Oh iya. Takut nih yang jumah ting yang aluh jadi dini gawat langsung di tengah lantas penonton ayu ting sing kewah. Ben nyanan panitia ngalah. Yen sing ngidang ting kamu ting main kangwang solusi darurat. Botol waden. Oh. Janganlah. Pantayan mau beli pojok jeruk bendeso. Letah tuh. Bos dengar beli. Pasti liu ayu ting menganggo pempos. Zaman sudah canggih. Sing sangat sing repot cucun-cucun. Benar, pempas. Yang full pempas Nah tuh dadi tuh perasnya nanti. Kadang beli panteng ada dipesang. Pangirit ada tuh. Pangirit. Sing jam pesang masih apa andeh bona. Duh lanjut nangon tuh. Dah baca beli. Pakai kan tuh. Sing kini beli. Oke. Caro jani nih. Irago ado nyendini. Ngiring sa pemargani do Brahmana Putra. Sajo. Pangsing yang cuaca hulian beli, hulian icang nyen. Tuh subong awanang cai jani. Ken. Uling cicene. Subong nata ane luong-luong. Sakanan ning sastra daging sastra ketatuan. Sangkane cibo biso jani. Maromone kan umur cibo biso. Pobuen nyanan cikleh. Bo mutuh lantas ketiban meh petang daso cibo kocok kleneng. Bile-bile dah disuling ge ci. Ki Allah ingat. Ken. Dogen Cimaru wagat di sastra lantas viral yang negatif diolah. Ento madan ieu tetep madan sulinge. Su ki ngaraning luwe. Linggih ngaraning tongos. Borago ngoyong di tongos ni melah dek tidong. Sing tadi nyemak gen. Yen nebo pragang dui jati ane sang tetep. Madan song linggah. Nu artinya tuh gede nu kena yo mai kemo nak besulinge nak bokatur ane madan catur bandanu itu amari aran amari wiso amari sesanduk sing tadi cara beli jangan ujang sangat tangkilin sing gede jalan kali tongos hijau tadi nih tangkilin dot nih Angkat bates no. Putih jok maro nih. Jok ngendah gaya tersinggung panitia kan cidot.
Nuna selugera titiang ratu sang Brahmana putra, ratu sang empu bahulo, titiang sarang belin titiang sampun, saya agak deriki, durus ratu medal kan dimangkin. Menawi tun sampun nantos doaning puniki, kekanan ide yang haruna sampun nunggang acalo, gumanti kangkat prades polunggu ratu medal kadis pun. Durus ratu medal ratu. Kedo nyantut ien bo pragayang wikan wibu hingjo nyano Kengken nyantut beli. nya sing jelakar medal jak makables Sing cara beli kalian cang sing ien ci sing kedo maro gen makahok kan timpal ci dak beli dot yuk kita ke pantai pesasasasas Yen di do sing dari kedo harus pelapan nabdap usano tur maning apa nunas peswecan itu yang kawitan pang cihno sahanang lampah manggih lah kayu pang gitu nah turus ratu marung muntu idom metembang beli cek caro angin dikebus baro nih asan. Tuh nak ngebok kata tuan dot. Sehana nih aneh kesambat. Unyu tuh daging sastro sarin yang tak tuo. Saja. Durus saratu. Kedonyan pragayang sang wakmi sang wagot kengken yo caro punyan cenano gede lantas punyan cenano tuh tahu aja dot Kengken beli ibojok pukulanting ilo lipi sado makilit di carang-carang des di carang sih kita beli ulian des sepinanto ulian wih saja wah ya patut di sana ya ratu Titiang taler sampun rikireng ajeng Titiang nenten jangan doh ngiring sepemarkan palugo kapan titiang purun doh nah paman donyan paman jo teken gelah nak mulu paman setatus sandang pok itu pengandikan itu titiang nenten jangan doh durus titiang ngiring pemarkan palugo cukuran Ceklen wibawa di dono beli. Wah, do boy. Titiang. Nah paman, donyan paman lengo ngabo podewekan, bu, yen nak subo apa dan ngebok sastro.
Peringatan yang paling pertama selalu waspada siksa. Bangsingnya dulu saya aku sih itu beli. Apan penempen bahaya lah kar sing cido narko. Cidan nyidang nawang, bedan ci ketanjung, bedan ci pajak duwi. Wih saja nyentuh beli. Kewala kewoh praktiakso terus-terus. Ege haratun. Wah, jadi barangnya pejalan Oh, jalan tuh. Giring Giring, pejalan itu. jadi itu. Bangun ini. Iya. Turus tuh. Masih banyu kengken je cawal rawat yo imulan ado di tulantas di jun ane misi ya ning Melawat bulan. dan sing suci nirmal mesi ulang tien segulian ya ini tu kapan bulan sidola kan merawat Saja beli. aja keras wedang bayu do dia subuh mangiring ang hidung Yo mangkan raku gideng pedade Belangan. Sekarang makin nyamdon. Manis. Mandia. Oh ya, ngarunong ijil sageng. Yo mantare. Dot jalan alih tongos. Mirip ado lakar bau sang itu sekedar jalan. Sudurung titiang lanturang kumatoran. Purun jadi tiang bina kading musap buh padan palungkuh cokor. Ledang suryana sembah pangebakten titiang taler belen titiang. Mandane titiang nenten kecak Nenten kecakro aduk subawan paluwe radu tunasang tut. Araso mo binayan pisan semito warnen itu dot tunasang dot. Sien wau panggihkeun titiang suryaneng titiang. Samiten palungguh cokorera. Sane mangken kardi raso birnayang titiang kadi tunjongin sane kirangan toyo cek layu kawentenan gedah ri sesampun mau panti kang tiga ring dhuwur batu jok penyah kadirasa utawi wenten yang iwang titiang sarang belen titiang durus saratu mawa canu napi durus saratu mang desina anduk dijang naging yang malejo bos menawi wenten pemargi patut titiang aradu nah paman jek sing ada pelih benah sajang buka penarkan paman dados kadiasa pun nika radu napi sani mahawinan punika napi ti mengawanan raris kadi kewentenan suk-sukol ring sejero nengat nyano
mangken itu. Rasa nung kalik tinggal beli ya mirip pelih ningo. Jang masih Nah, ngerasa. paman, ane ngarana yang nake buku manira sebut. Apan subuh lantas ida laki rabi sarong hari ini do di rah. Men yen subuh nganten di jo sebut itu. Sing benane bagio. Sing benane lego. Liang kena. Beh, cidong konden dan nganten do. Woi, saja. Beli astong karo mare cepok. Ngerti jeng do, mare cepok. Sing benane meliang-liang kena esuk nganten. Weh, do bedeman ati do. Ki wale kayu ni dah sebat Sampun kengken. ini kita dos. Rasa dereng kemana hantu tidak. Duh, paman, ingat lantas nake buka gelah. Sobinaning kepakon oleh hido sang nakalingsir pangkengken jo sido merapiat kewala ado masih bobuat ane pilih utama ingat cito tugas dituci matur dadang hido Apa jasa itu nah? beli na masing Bisa ingat masih. kaden jo den nganten kan waktu itu Dah. napi negara Yang tuh di kenapi sampai nawinan. Jangan beli. aduh saja dan Kamu sing jauh lian ngale kurang, sing jauh lian ngale rabi, ngale kawisesan walu nato ne masih. tuh Tuh nih sing indang jalan kendo. gitu lah ne pekarsan hido nakalingsir ning bauloi dewo majalaran nganten nyanan kemu teken misan dewo didira kewalo doseng madan tetujone utama ingat pangidang jai dewo mandung ane madan pustaka lipio karo ditu misi cakepan dadu niscaya linggo muang nircaya linggo Sajanya beli. dahat yang utama pisan wiakti Niko pekarsan sana nak mawinan. kelingsir ajo tut kayang jani lantas inggih ratu Menangis ini Aduh. beli. menangis inggih indah yang kayun-kayunan malih menawi durung pengendangan wastu sidang memanggih Sajanya. nggih Durus ratu. Una pipi kayunan palungo cokore ratu sekali mangken durus titiang ngireng pemargana ratunya. saro ledang polongowi ratu menawi wenten sane kayunin mang desidor harus nganutin mereka di petitis memekas pekarsan itu nak kelingsir nah paman jalan jani tunasang buin mongpong irago nudini di lemah tulis Benar saja anda beli. jani jalan iring itu Irengan tunas ke lidan alingsir. sobinaning matur ne ido konden ngidang ngemandung pustaka tunasang kengken ya carane Kengken sepatut nih itu margin itu sing gitu si masih sing dadi mot-mot ne Wah benar saja. cutane ngiring ido kengken Jepang bakat buat tujuan gitu Saja anda beli. terus ratu Ratu. Nggih titiang. Gitu terus durus ratu marga titiang sareng beli yang saya titiang go jagi ngiring mang dago mati matur mantuk bareng anak eling seraran Nggih titiang ratu. Durus loro lungguh ratu mang do digelesi doraris matur bayar di kaling sir Lampah kayo itu jangan rerena durus rarah lungguh ratu beli cangkilnya nih denak lingsirnya beli Bok saja bo nu ya mirip nyuruh sewano raso nah
Oh, yani sing ido makian gitu. Yen pemadan pragat di Merajang. Pang ido gelis medal itu. Aratu sang mahamuni waro sang sampun wagat ring sejeroning catur wedo. Doaning wenten raris puniki pikobot ring sejeroning sang Brahmana putra pinaka pengampuan palungguh ratu. Jagi pacang tunasan antuk punika durus semedal ratu singgih porando. Sajan tut nu di Merajang dingah cuma nyen kleneng dot Nah, jom beli. tos jak na lingsir sing dadi rago gerada geruduk mau pecat-pecatan Harus banget. bojet lah madan puput itu nyuri sewano maro lantas bijak tunas Janmu karmu apa sapu Kari itu nyuruh sewarno yang beli. kene belum ngedot Kengken ada. semakin banyak sulingnya nih sulingnya luwung teh orang beli nak liu luwung japin ada jelek besi luwung boserakin wengi ngerti yang jagat lemah lan sedagingnya nih si masih jak beli kena keselamatan pengastitin itu Sangka nih anaknya lingsir. tuh ini supaya rago nyandang Dodo bakti anggok nak kalingsir ido sat mako siwo sekalo Siwo sekalo. Ege harado pengastitin itu mantu kering sangyang suryo apan suryo pinako saksin jagat Pinako saksin jaga. ado sangyang caryo sangyang candro masih sangkane tejan itu sangyang suryo Saja. bayangkan tuh yen sing ada tejan sangyang suryo di jagat apa ya hidup Ikan di raga manusia singkel ngidang hidup. sangkan tuh ane penting pengastiti kamar kamu ulang bakti ini mantuk ring sangyang siwo radityo Saja. Dewa guru yang guru sang yang promesti guru madiam guru tarian iya nak lingsir wagot pratnya sing gelur-gelur ci rasa subet tawang apa yang nyot citangkil rasa sing klasak klisik semua kepira Apa nih hidup ikan sing itu beli. itu nyot kewikanan tan kuning sosot sapu pudrawu muang drawu apa dulu sampun orang sukunang busano kau ngerangsuk itu Monawu busano anu. kewikon wong itu nyot sing dadi cara pidan Kengken. nah bemadan bebadan tuh catur bandano Catur bandano. Usut sing nu nyaluk celana kolor sing nu nyaluk celana jin Sing cara Sing. lagu sing itu beli. dia tidak beli bebas Terus orang tuh. Wen besek cik itu Kengken. semakin mampu itu ngerot indrio kesederhanaannya bisa ditampilkan semua madan sukses Sukses anda. ribuane paling kewah kira-kira lakar lawan sing jada ler wah ikenah Usuh dalam diri sing itu beli. ikenah paling kewah apa buen di siego
Wajrat nani asyong ruking kandan yak sarumang usuk kiri Asyong riastiraku modere lawan swalol sandiani ruang puluh riastira dadi basito modere ko semua ikang ya Barang teradu. Om Juk Fosiro Iparayo lumampa Durus radu. Man halus. Rasa pemargan tindakan cokor itu Dewalo pasti Dewalo sekat gitu tuh Kendo yang nak lingsir penuh kehati-hatian mau pawas-pawas kangin mau pawas-pawas kau apang sing yanan ketipen dening panco bayo Sajan Durus sematur terus matur ratu. Medang Suryana sembah bakten itu kiana palungoh ratu. Durus tampenin menekadi ciciang rinin ngaturang sembah pangubakti tumang naning cician dan kesengguk kanang sot-sot upon rawa wah ngandiku keterimanin dinding sira rambung ya ayur wurdi ya surdi pratnyan syukur seriam dalmu sentando santu sabtu berdaya sampunang ya keras-keras kena dico Lemun kena bapun kendal sangat Ulingan terus lokin panas. Ujang mensing hidup serta senang Dini demuan tadi anak dua maru teko ko sembah panio ipiana ni ngaran Suputra sing Suputra satu Gunawan mau madangi kulu ada Wandawo ke walu nyai sembah yo piana inggih nabi bawe siru ikang bapu pupitu bawe hiyo bapu tekenen pitu ada sembah dot yen beli bos sai-sai to yen bodo karya gede pengsio bisa wih ke walu sembah carone sing ngerti beli peng pitu lunasan kan itu Nabi ni kan. Pitu ni kan nabi. Ale ngadan pupitu to ayu wardi. Ayu wardi ka pertamu peng kale Yaso wardi. Pang panjang umur yo piana.
Iya so. Sane kaping 3. Api balik. Orde peratnyan pang dua kiyo biana. Di perannya Bang Duo Gidayana. Sane kaping 4. Wah, Syukur Seriam pang demon yo piana hawi bawan yo pang ados. Pang sing nyanan demon lego duok subo. Ui bawa kuang tidong masih. iya nika nentron nyangkep aja nirdon dah dosa disebut. Aduh ben dua lantas. Tapi itu Made kalih nika. iya nama Darmu sentano agamo bang bisau. Darmo sentana agama ni Bang tegak ning beli gitu. Yen ko gugu yo nyan piana. Lah yo kurane pang sidon mo ang peti sentano ni pang luwung gitu. Pengurus dadi, pengurus titin yo i bapo. Bapuan suo darman ikang anak mantu ring siro bapu nak mulu keto Bang sing nyan caro ane di satu tu Dengke nyembeli. menggantung di tiang pedong ulian seperti sentano ne lantas sing sido ngelatur Aduh saja. itu nyanyi jalan Itu yang mesin sastro ini. ingin patut pisan mawanan ke bawah sehari sipun sang putro piknako dipo nyunaren tadi dulu wadako Corako kedua, Iya. tani bapu lah kami dudurin pianak bapu mapuan gitu. Pinaka tutasin Brahmano jati. Mangkir ngan kena siro bapu di perayo warah-warah lawan po gitu. nah cening jani ado lakar tuturang satuang bapo teken dewo pangsing nyanan di kudo kengken abang sing sido katarko pemulih ho bapo maring sunyo Mapuan bapu subuh dua. tunasang durus Tanpa sangkan di none rau semayo bapu lakar sedo dokter aku. iya durus ratu tunasang Yang sampun nika terus tunasang. iya nasapun iko durus picayang titiang makasami mang desa uning titiang pinago anggen titiang sepat sigure sejarah nang ngelampahin kauripan Apu marmitan nian siro bapu anu ring jagat lemah tulis. Tumben itu Dengan. bowling kudang tiban kaden iring penghargaan itu nak kelingsir Benar. jadi maru di subaning itu lantas dhuwur putran itu kata Ya. cening jadi bapunya tuang ngapo kranone ado irago dinidi lemah les push Cigero. kadang alo alo kuliah ado makompleks napi mawana durus tampenin malejo bos napi san dijagi pacang ke bawah sang mantu kedoreng rali Nguni duking nguni kang cerita. Keri kalau nguni sirumpu berada pinako baguan taniru. Nateng dirah anuring jagat dirah natanano wale. tugas adone nake muka bapo maka puro kita bogo wando puri di jagat tirah di rajo dari sapurapi Kewalo nuru melamu. Mo nawu mo sangkan mawit saking beda budi rimana kiro beda ujar pori laksana niru nateng Nah, cening. lawan siro ramu ya bapu sengidang raso bapo mekelo lakar ngiringang minokadi sang murbek jagat tira apan mau binayan buat sesano buat budi citolan manah bapo tekeni dosang naro nato Saja yang kembali. tuh ane ngawanang tut Mimi tanian siro nateng dirah rodo po siro semulu ke siro bapu siro nana jani bapo ngadanin neleteh ha
di Joyo Pembinayan tuh. Yen bapo ngomargiang minakadi sadu darmo kewalo ido sang naronato ngomargiang ane sarwa kudo. Weh, raso-raso Dewa Ratu Sakti Kabinawo sakananing pangiwo sakti. Ulian dudur bapone tekan yo gedog yo ndung bapo lantas. Sing nyen sing dodot ane di daerah tuh. Nyen beli. Ane rajo di tu di daerah. Benar? Nak rakan ido. Rakan ido nyenom di tu di daerah. Ido mako borok itu. Besar. Ulian boseng ada kecocok. Iya tuh melapu-lapu rilampah kira. Sira ramu yo bapu jumuju kemari kanang pura dalam. Di subane ninggal uling dirah ke lapu-lapu. Dapo sangkan ngenyok lantas ade madan pelemah utawi jagat ngering di joku di Ratu. Mapan dalam kinaraning tengah ngaran siwo mapan paweh sira panugrahan ring itu Betara Siwo marmitan tiyo mayoga sira empuh berada di prayo aminto warung nugraha sira yang Betara Siwo. Ut Mbah Sido teh pidan gitu mo. Benar? Ane pidan teh satua. Oh. Ijang jelek ban beling orang itu merupa kucit. Wih. Madan lantas tangting mas. Oh, sang nato di dira. Ido, do. Tugas to deh orang beli. Ido meparap tangting rat. Ngeyaso lantas moyogo. Benar? Apa ijen warung nugraha. Ulian di dalam. Ane melinggih itu. Micayang menekadi penugrahan. Menawi kade sapudika ampuro. Yang tijang iwang. Neletih kang minakade ketatuan dok kisane lumun. Benar saja caraku. Ya dikuring tengah yang latri. Anu sabda niru Betara Siwo paweh kiring sira bapu. Wendon raris ri sesampun pulih penugrahan wendon bisa mani dah Betara. Uduh kita sira empu berada. Mapuan kita duku peratnyan duku wong menak poingan diku tan wenang sira anu di bumi loka. Nah jening subuh magentos warni ni dewa uling merupa kucit tadi nak bagus puen ngebok peratnyan video pengweruk sing patut i dewa do di jagat lemah kok mendijo jani do di lemah sing dadi murid ya diku anu desa ingaran tanpa ikat dening kemanusan mengaran sira penulisan lemah tulis. Doi dewo kewoh apa ane sambatang nak buka bapuk itu ucaman itu. Benar? Ngomong ujuk. Ditulah kari dewo ketemu ane madan jagat lemah tulis. Lemah kingaraneng jagat tulis kingaraneng sastro. Wih. Ini sebuah bapu bingung. Caraku sapunika menjak tanah bapu sing tadi. Menak ngenjak pelemahan sing tadi itu kujang gitu. Ian menggantung apa di punyaan kayu apa sing wani sing kejauh ian mau kebor apa di langit apa sing lah kampit ne bu aneh tapi nyata tuh ingat ya diko mau angon sira empu berada mapan penulisan mau wit kado tulis wit ikang keweruhan keperatnyan saking keweruhan punika mau wiwit wantah saking tulis utawi sastro keweruhan menawa anu tulis mawit saking anu sastra awaking aksara pada sapunika singit bisa lu yakti kewentenan ketatuan kadisanika baos sastro
Iyan mo kito, yo kito beratnya, mo kito dua, sing melajah tulis. Yen tulis melajah, yen sing ado sastra. Sastra yen sing ado aksara kengken ban beno melajah. Tiap ratu. Mahawana ngeraris mangdo makasami pemekas paroyowana. Helop. Utawi mangdo pendeman melajahang dewek melarapanan tok sastra. Pemekas siro anak tu inganiku. Mapan siro Brahmano jati. Tutusan siro empu berada. Ayo kita praktiaksyo. Praktiaksyo po ingandiko ngamong jiwa permanan tu. Mangga sekata teguh kanak dewek anak. Mapan iragu dadi manusia. Awaking tetelu. Napi Manusia tu awaking tetelu. Tetelu. Wenten nika. Tetelu tukang empui manusia. Konden ido lakar apa dando nyatuang beli mengerti ada tetelu dot. Apa je tetelu dah? Loh, Ha? loh, Ha? baru besek. Ha? Wani Loh mani terus? bencong. Sing yang itu icaraku. Dios dikarat. Awaking manusia tidigo dewo kalau kelewan ngangatmu. Dong keto. Atmu ngajak anu madi mai ke bumi pado dewo kalau dak dibikas sangkan dadu manusia ngelah bikas pan. Wenten kekalih puniki napi prawertin lampah ki manusia iwang patut. Ngoto marado sangkan ada ruwo binedo aneng jagat. Kewalu ingat ageno. Iyan tan praktiaksyo ngamong dewe Nggih. neraka kalkal tepuk. Kewalu iyan praktiaksyo ngamong dewe. Swarga sido ketemu. Ayu werdi ayu pinangge alaulah alo panggung weh itu dot nak karmu kal sing jidang hilang Ke wala sampun nikih karatu. Kewentanan itu kianak tangkel ring kajang palungo cokor ratu sekadi mangga. pemekas Mapan wenten nyesane sungsut ring pikayo nang ida iki. Niko sane mawinan ida ya anak nangkel ring palungo cokor. Mengot cirempu berada. Weng duking nguni pakon siro. Sutani rempu baulo. maro Lumampa mari kanang dirah. iya Sigriya. Maro ingat nak dua kene seboi nak dua yang sing ada ceraku. iya kan aden tiang niki mau pekeling Mau keling ring bapu cing nawang bapu. iya durus Aduh matur. Kang kadi punapo rilampah kira dukung nguni pakuan sira bapu. Dah kengkeng jadi pejalan. Anu rikuri jagat dirah. Pangamet punang pustaka. Mapan pustaka anu arwa. Nis caya linggo, nir caya linggo. Apupul dadi sawiji paraniyo lipio karo ngaran nah itu. jeneng ingat nak buka bapo dogas bapo kapakoni dewo kemoi dewo ke jagat dirah sobinaning dewo sido lakar merapian tekena di dewo dong sap pandung paling nyan pustako Kadi pun apa sido den tu amandung punang pustaka. matur ratu Enak kau sakero lama kano siro ramu bapu nak kelingser sauningo Terus ratu matur. Sama aku nasiran lagi ngandi. Luwe resi dan atahan sida. Dilampasi dan anak ayu mangki.
Sugro titiang ratu. Pedang sembak sini do kiana. Kewal sampun iki. Wenten sane bersidayang jalanan itu. Wenten daler sane nenten bersidayang margiang titiang. Buat pakon palu Dan malu nih ado nih sido. Ado nih tan sido. Kengken. Maksudnya nih kengken. Ado sido tan sido mau pupul lah dia bose. Mewah sira ramo ya bapu minahang. Lanturang mendekati bawah sadar. Apaan sih dowo salah kira bilawan sira dia ratu mangali. Yani ijening suku ngelapi-lapi. Sampun sido. Sampun mau margi Ngajarin didore sang Ratno mangali. Benar, patut. Aduh, hang ayu bagio bapu nana. Nguri sabdan tu. Munawo warak tan punudo bunga taning anggo pai depang bapu. Bunganten di dewo. Man dijo lipio karo dijo nircaya linggo. Terus lagi. Orang nadan kasidan mawar dikawe sisa sirawan. Sugro di ratu. Ke walen niko sampun nenten mersidang margiang tidak. Mapanten wenten kalah titiang jagi manggen kawisesanipun walu nateng dira niko saneten bersidang margiang ieu deui anak Kurayang puniki kawentenan deui anak doaning durung Sido bani dewo sing sido. Sing sido bani dewo bagus apeke rupanto luwir sangyang semaro mapol mah rikang seriran tu ke walau natan sido idewo ngamet punang pustaka ke walau sing dadi ngopak nyan cerako. Iki doaning kadea sapunika kahanan kawentenan Yen pana jani bang duga sacepok opak lantas yu sing yo nyak lakar nyemak gae sing gitu. mun sampun api becek nih enten opak sang malih ratu. Asiki natan sido keruwo mogori wastu sido ri lampah kira sidaning don poingan ikeun anak sira ramo ya bapu ngeras titiang pemargin di dewo ni Nah jadi donya ni dewo kapok pasrah bilih-bilih jani pencepok sedinaning doe wasayu pemargani dewo lakar kertiang nake buka bapu di merajat jalan dewo menawi puniki sampun kopaicoan tu ido Nabi terus. Aku tilingan ning amwok tiar tanda di kopi itu. Kewalo ingotang jejak kena hidewone. Tepat kena hidewone. Saku tiling amwok nyaningan iko. Sing dadi nyan ngelen yan bang tugas amuntu dari sesido. mangdana serta tepakah kering dewek Terus pun api matur matur iradu. ratu Adari kalaning bayu Nah, mari ya tuh. Kengken jo panco bayo lakar ngarepin cutet pang bakat jo. dadah keri kalaning bayu Cik pisan punika. Yang mangkin jagi mutulak wali meri goreng jagat tirah gumanti malih jaginya masa salah dumadak sido raris nganutin minakadi petitis mandum kawentenan pustakau terus malunggo iradu ring pasraman titiang jagi baca giring itu ya Dong banyu pas mandi poingan di kesirenana. Do nyani dewo kewo sing perlu tanpa hitung dewasa luung jelek yen sido didino perang bakak apa jalan ni nggih mang do sido laris nyiap bang enggal dewo mau jalan nggih terus
Tiang jagi ngiring pun iki kawentan. Siru ramu ya bapu, pawe kena anugerah ke siru. Moga rewastu siru. Sidi sana ning ucap. Sidu nemu rahayu dirgo Yusuf wangan itu. Penugrahan ide kaping ni de yana. Mangda sido, sida nih dok labde karyo pemargin ide. Sing perlu irago jang-jangol ngiring itu. Subuh ido mi cayang dino. Subuh pasti rahayu. Cuk subuh pasti rahayu. Gih sampunan ini mungkin. Iki ratu. Lurus. Iya subuh kita. Yang jadi pacang ngiring itu ya anak. Ring yo cutan ini lo purada. Jalan. Sekarang beli dicang ngiring pemargin. Walau ayu kita tunaning kerat niatnya. Saya go. Beri kapan wihan dicang sadio. Ngamit jiwa bermana dia biar nak bapu Nggih, segitu. yang dicang ngiringan. No. Jalan di dewa cening abang bagus jalan di dewa. Jadi bapu ngeras di tiang lagi buku dewa. Terus. Oh, asyuk. Padahal itu liu mantro. Jadi lakar mantro. Liu min masih liu mantro. Kewa, unyu mantro kan bakal lihat cik di sadio kan mirip sing apa. Napan cening bapu kalau jalan jadi bapu ngoyong di terus. Di dewa cening bang luung nyanyi dewa ingat nyanyi tu. Buka seni lakar banget so ingat dah. Terus. Jalan dong. Jadi ireng itu. Kenapa? Aduh, nayo. Kira. Wan solusi. Nggih, dicang. Kita mau maring Patut mangdo nonton raris napi wastane. Liwat galah beli waktu kadi bawa sidong pang di perang bangkat saja. Artinya ragu sing perlu menunda waktu. Sing perlu benceng jadi jalan. Yuk. Terus lagi. Pulang balik jangan terus. Gancangan jalan jadi Karaso. Oh, raso ni tu. oh sang dekat sen. Oh, raso. Oh, ni pingin ni pembakar. Oh, yeah. Target sampun puniki prapto. Ada kanang jagat dirah. Weh, man. Adi nyoman nguntul. Mas Mira pengantungan talin celana beli. Weh, kengken talin celana. Pengantungan kayon beli ni gitu. Oh, celana dengan duit. Iya. Dados mau binayan pisan rare semidan pelungguh irado. Duane irago puniki sampun sida mantuk mawali. Jadi aku napa kali beda ikan semi. Nadi jo kengken jani jo kerasa sebong gitu. Tumben jak beli nak biasa nek gitu se. Nak biasa nek senyum manis selalu. Selalu dewa tampak kan. Ceklen panggil gini dong. Apa ya mirip nih? Apanya nah? Man, dijo ya play nih man. Weh, aeng jak abot ngabut sebong sing tadi bapak celeng. Weh, bapak celeng sebang lagi. Celeng nak bisa mapak masih cicak. Iya. Peran cakap dalam tinggal diraja. Dom, Adi mekelo pesan beli ngalahin tiang beli. Ulian Beli kan. merasa kangen dengan tiang. weh, dong ulian mekelo nih beli ngalen gitu. Weh, nih saja.
rasa konden ada 2 minggu. Saja tuh Orang orang do kan mengeluh. tugas hari apa sih do menjalan kiri itu. Udah itu saya kejap sana. Siap lo ke. Kejap. Kian jam nyoman ngawak kan. Tapi kita bulan resno nih beli. Oh mirip saja. Terus Ayo kita salah benar ke lawan kan. nah Hadi doanya Nadi salah tampi ring dewek beli nih. Apa kagak mau Haji Wijau lawan si Rambang. Nah, sangkala beli mekelu, kamu ke lembah tulis mewali. Ulian beli ngideh ajah-ajahan kene bapak. Kamu kangen dapat melajah man. Sih gitu. Nah, paman masih beli nolokin raman beli ini saya kira beli. Iyan nyoman mulai kamu si raman mana po si ada. Iyan itu len. Jak melajah. Nak mula ke bawah guru loko apa cetak konak tunas. Dan mani nyoman dah mulai ke umar raman mana, mak mulai seumar beli nih. Gitu. Tadi gitu. Hah? Kejuang. Saya mesti beli nih juang. Saya beli sekian aja nih. Iya, ada putu Endra di cak cikok bang cin. Awak kaget le mau muji. Ayo kagak mau. Terus nanda gedang sudah binasa lawan Yai. Udah adi sang jegek na kay bukoy dewo. Donya ni dewo mengejot deken beli. Nyen ngelah bang yang ngereng. Wis saja. Nyen ngelah do dah konak dah. Jangan lah. Yang beli nak sap teken tiang. Nyen ngelah Saja tiang. muane nyampua. Oh, ken mau nyampai itu. Jok cas celing gitu nak jadi orang. Ini sing bangkiang-rengkiang nih. Yang kendo. Potong cara botol nih. Nyen ngelah susu nyangke. Wis saja. Wah, sana mangkin. Dulu senapi pikayo ratu dulu kita melihat kita aja mun. Yai. Lata kita balik lagi kita lawan Eka. Nah Adi, jalan Adi, mau tumpia, somarone, apang sido irago melilo cito. Terus ratu. Nih, nak megelo kalian mulai gini. Tangan, oh biasa. Jam, boseng nambang, lemah yang nunggu ini ya apa pedang. Cak sing ramah. Saya ngerambang apa? Ampun kalipun antuk tresno. Boleh apa apa saja. Dengan mandon masih. Nak marah ketemu. Menumpahkan rasa kangen. Meman saya kangen ya beli masih. Nah gitu beli. Meman saya kangen. Orang-orang beli. Menengke. Lah tiang. Lah masih. Donat lah. Woi, woi, Yo. Mana hijau? Oh. woi, Oh. iya, Mai jak beli. iya, do. Pang sing hijau kan bisa. Ngadeng nak ke beli. Pang sing hijau kan bisa datang Oh, bisa gitu. masih. Nah, Mana mai dia beli mana? iya. Joyo ngalih sampat ni nak. Pang sing hijau kan yang bisa kan beli. Oh, enggal Dun. Woi, Kemudian tuh, mudah apa dana? Apa? beli ngalih sampat. Kena beli jen tak bio sing ada kukusan bakaran. Dan tiangnya beli. Hah? Mas ganas beli. Kelas belum ada. Aduh, Tuh belum batas saya ngon dia belum ada. man, Pas uleng jam 1 tiang mau payah. Man. Ora atuh jam 1. man. Adi Niko nyoman jam sio jam cepat-cepat. 1. Kok nyoman cepat-cepat? Cepat-cepat cengkeh mau beli. Ikan. Kok cepat-cepat? Maksud Kok cepat-cepat? cengkeh. Ya kini, ya nak pecat-pecat tuh apa ya bahasa Indonesia nih? Ya lekas gitu. Oh, sen. Dobo, ulian makelo sing maketo. Maketo cepok sing ina makelo. Saya ngerti. Ikan. Buka. Raman dia madan tadi lekas. Guru surpi. Apa sih raja madan kena balik serah nih kan? Mak Ecang metakot, man kok lekas. Kok gitu. Kok cepat-cepat. Kok tahu kan gitu benar. Benar.
Tahu dong nak raramane madan made lekas itu jawab cak. Beli cek awale dogen beli. Mangda nentana geles gak lasik Oh, beli. nah, Durus, tapi kayu ratune durus. Terus mau bawasan. Dua neng suwe pun iki. Dan ketemu tapi malih sampun lami ketinggal. Ya ini ada teman Ali. Mangke ingulun atak aja lawan. Duduh adi, aradi sang listu ayu Ratno menggali. Jani ado lantas petakon naki buka beli deken di dewo. Napi punika durus. Apa mami tanya mari kedok? Masa para duit ke Nah sing ya dolen selamin beli dini lantas marabian di jagat dirah. Arasa serahina wengi kebus baro didu di tengah gedong. Bile-bile rikalo beli mekolom. Medumpia mau pemedo semaro nyarong ini dewo nak kengken dong man wih subo AC subo 16 derajat aku beli Kebus masih. kipas subo kiri kanan Aja. cing rasanya dong Pecah kebus aja kasih 16. nih bu jadi bu sangkana gitu jadi apa ada itu dot nada suning kengken yang mirip Terus napi mawan ka dia sabun iko Ingan ika sirah Narana wana Apa? Pusaka nadar dan yang itu Alungguh maring gedong Sane mawanan ring gedong merasa panas li. Sawireh wenten pustaka ruen ide yang sinuhun. Duh ya nih ranang kebus saja. yen Ada kedo pustaka pingit dikebeli. dong kedo man Nggih, bener. nyoman jo leblep kan jo nyak ngira ngida sirap Nana joa gitu. kedo ya nyenang apo irago keken sing cocok bayu napi makin napi. napi kayun palu irado Harap kagak mau Nah, yen kedonya di ajak nyen beli kemu noleh. Kengkennya pusakan totona. Ning ranang kebus kumine. dot sajaan beli nawang adi kengken iya rupane to ane madan pustaka ido ibu Aja wira kakak dewa ratu Sampinang beli dan dados beli. Ada pahit. Dan dados jingakin napi malih ke gamal. ya Nak sing dadi beli. Kepait bangkau Wes kene keliwat di. pingit sing dadi tianggen sing nawang beli. apoy mirip jenang Oh, yang ranang terus dadi. rago nak ngiring nak alingsir lontar ne cen gen batas ngusut bobuen nyak melajah ceng jo ido jak seneng ne jak nyajang pingit Terdados tuh. penapi jatuh Napi nan durus nak kendana. sampun wono-wono mangdo pikoleh Ayo sumani ayah. Nah, jadi denya nu semanang saya beli nak noleh kan kamu beli dot nawang kengken jeneng nih. Nak dot nawang kan. aja dot Apa ingulun lawan ingsun Keriwas tresnase Tuh adi ngorang tresno kan beli dot nawang dot nelo ke gedong itu adi sing tadi. Tuh nyen adi ngorang tresno kan ya beli. dian pingit punika ratu doaning melara pananduk sampun nunggil terus nadi sampunang malih marmo walang ati Atot. jak picayang Nggih, cek geles terus. Ya mangkana Ingulun narap amat Mari nah gedong kemaru iyo Jandos cepos beli. Lo mau main rayuan itu. ayo nih bagati jadi raga nawang Ci masih kau jadi apa yang mirip penasaran Terus jantos tuh mau dari Mari ambil. Ki sampun Menang menang. Asal makan pelan. Cenik beli. Cenik. Wah. Nih benang orang
kecil barangnya, Tapi besar khasiatnya. weh, muleng Monto cenik ini, jeung raga kepanasan monto monto. agumi kebetulan Duh, jeung sing apa yang kau mirip pusaka isin itu nih. berapa mangkin? Iya, me akan kagak. Nah, nih janin bangnya beli noleh, bang beli ngisi pusaka pang seken, tawang beli kengken di sini. Ayo idap makan. Bang, Tanda dos beli. terdados tuh. Dianggen sing taen nyulik. Tuh, Masih dan ngusut. mungkin sapuniki tuh. Indayang Mang Duning napi je daging niko napi jaran nih. Niko mungkin baosan Mang Desa Uning ah. Ya, mungkin Isun dan sidal aku cayang lawan kagak. Yang kene nyan unuk, cemik baik mekilet adi nih. Sing sajo yang beli ngugu adi tresno kan beli. Tuh orang adi tresno beli noleh kan sing Jak adi. pamrih do adane beli. Sing ya pamre ya begini kan hijau ada untuk rasa cinta. Kagak. Nye? Lah aku kita mati mau maring lemah. Nah, kentan Ada pemenang siapa ya. nih, kok? Ya pun banget ya boleh. Oh, bah bau kecewa berat itu nih. Budal, tapi benar ya. Kemudian suwe-suwe diki. Nge, Presna budal nih api, pun sampun do wedan. Bang, Kau ya. bener. Bang, Eman dimulai. Bang, ya. Ujang sangat apa kayak asang beli ini koyong di daerah. ukuran Sampuna. Ya, terus. iya. Yung ujang. Ngoyong malu beli ngoyong malu. Kalian balong dan anak. Ngoyong malu beli Sen, sen. Beh, marang. Dot. Beli baru kedo dogen beli jak Baru. ngapul. Oh, Ngoyong malu beli kengken nih, ngoyong. kengken nih. Dot. Maro irago magebras. Yo jok ben lekas-lekas ngobor irago. Tuh. Nah, makasih. Makasih, Man. Dia lekas-lekas. Mudah-mudahan nih ada perubahan pikiran. Iya. Punapi Ada niki. malih puniki kadirasa wenton puniki sane pacang kandok. Kan. Ngomong. Rayu dek man. Apa jo? Masa barang-barang ini kedo kone sangat pingin kacang. Wanita pusaka nadar benyang. Tanggiang namanya tanggiang yang Ambil. Canggung. kenggan nih kenggan. Ye. Weh, magali nak buka nyai. Teman. Tawang nih. Beli mai kadan ulap ulat kejegekannya ini sing ado mah. Nah, ini butuh nama, nih. beli nih. Wah, Masa amun digegek tiange. Pecegek Sing demen tinggalin nake babon tiange beli langsing lanjut. Kang Wang bot tuendra gen bang pecing di rumah. Barang bebangke beli apa sing gelah masih. Ulun datang maring di ratan mana? Amin pusaka ini. Sing jadelen tujuan beli mai tawang. Ini nak perkawinan politik nih. Bulan nyemak pustaka. Apa nih bahkan sing jas sampun aja suwe-suwe dikit balik. Nah, Tuan yang sampun sudah ke gua kamu baru sampun. lewat cinta. Oh, jangan Ayo, direk. nih, Jangan baru terus. ke coklat. Kita mau maring. Terus, ampun namanya. Eman, Oh, cerai man. Rikia, Cerai man. Rikia, Oyong. Rikia, pustaka. Oyong. Jangan dong. Gengel bagi. Nabi yang mangkin ratu. Nabi yang mangkin ratu. Bali bareng. Ayo yang ratu. Laja mangke umudur salawan siribu. Ayo, digele suni ngayang sarang ibun palunggohi ratu. Ayo duru sang ratu. Ratu, dokong istri terus-terus medal ratu.
tuaning wenten bejana. Tawan kita nanak raknan mangkali padiang punapa kita tawan-tawan tangis muang amin seurip begitu. Terus winayang ratu. Anak ratu yang kebilih turus kangkat pada mang titiang ratu duane ageng pisan dosan titiang ne dadi dak kudu sepenekan dewane nakeh mati dadi cara nak kemongang buku memang menadape Pusakan yang ibu pus kepandong lawan sireka ke empu baula. Pustakan pancering jagat dirah kepandong oleh ide empu bahula. Mati ni jane. Ngapan lontari mimi duduk sing adilan. Dua pina ke pengantungan diwo pemanan memene tu jenis. Yen mungkin ni anak buku dia. Leak Instagram anak bukunya. Amun tu dogen bang ibu tugas anak bukunya. Leak aji dua aji keteng anak bukunya. Sing bertanggung jawab ada anak bukunya. Engken lega rasa nak bukunya. Lewau mangkanu ngangen-angen posisi. Krodi. Boleh. Anjeh titiang. Ajak ini putra gelah kuliah. Pangsing enggalan pun gesang meme nyane orang mangani. Kepuriang ratu. Niki sampun ekan-ekan ku pradah ratu. Prabu Kediri Raja begitu. Prabu Nista Damu begitu. Wani kita orang manung pustaka suci sirai bumi wantang. Oleh warna? Hainggih titiang. Lah atak yani mekejang, pare sisian mimin mekejang. Bang Cida tangki dini ajang ibu. Hainggih ratu. Yang kadia sapunika pikayuni ratu. Pangyang titiang ngaukin adin-adin titiang itu siya makesan. Nah, aden-aden bawa aja makejang. Mai nyai lo. Kalau penikah yang tangkil beng ide sesunan.
ida sesunan matur nyai loh. Ainggih ratu. Tuaning sampun sami napa sisian palungguh iratu rawuh tangkil durusang mawacana ratu. Nyai sisian mimi ajak kerja. Bek-bekang kuping nyai jadi. Dingwang munyin mimi ni. Yen saja rumah nyai. Menapi memburu teken mimi. Walosang jengah sakit basang mimi ni jadi. Sakit kena mimi ni. Swireh ni jadi. Mimi lakar ngajak anak ibu nyai luas kamu ke situ gandung bayu beli prayu minta sih warnuklah waran siru yang dilawi lah waraknu amatur begitu Kengken lo matur nyai lo. Yang saya ke sarang sisi makasami. Yen kini sisian mimi ni marah ya saja mau pari tinggi ken sang meragen aku Yen sampun pada sigre lah mangke peparang lawan siruni mangke njur mari kanang setra gandam amin tu sih warnuga lawan siriang betadi nah lo siaga yang nyai lo haleh tongosnya ini lo lah mangke podo gitu amet ikang wong rare mari kanang kuburan iya tiga pinaku peti padul dinding yang ide bedari Ainggih ratu yang sekali asa punika pikayan ratu panggi yang tidak ngambil nyangluh kone ngingit kone cara nangke nyangluh siagang ibanya ini lo yatna nak ibu dewa lo Bokulun waduh tuh yang betari wat majannya tangkil lawan sir yang betari inake putih be praya ngaturakan wong rani di jang bokulun dari mana bukulun bodoh balik wak sama kena tapi bukulun wapan sampun wani persanggu ogah yogan kadi buduk kepentari dadan sah siru waluna teng dirah maketeking sisian sedayu mi prayo amin tusi warung kurang
At nembah bakti yang berduka betadi. Enak teriman berduka betara. Wantian bawa siriang untuk bawa. Wantian, wah ayo baca. Peracun pati. Oh, tian ku menang kata di kana. Perut dewi talal apa? Bayu ecuk buang atas ya. Lah enak berduka betara. Nalus tu si Waren Nugra majung ring sang kauli. Wantian Riko Siru makan utang. Waluna tepuk kita. Ayo kita melawan. Lawan Sira Ramaya Meme. Mereka diampun apa kita perang tuh ini? Wapan Meme sampun mau lukut. Ayo kiyun bu kita beberaya. Wah ngeruakan kata di kanan jalan lemah. Muang ngasorakan Sira empu berada. Mangke. Olah kena katu ngalakan Bayu sabda hidup tri permanen tu bersambut. Mangke Sira Meme. Beperayo. Muang icen bu kita bersama ikan awar buraho. Sida. Sakti ngendih pangeliakan tu. Sida ngasorakan Sira empu berada. Muang ngeruakan jagat lembah boleh. Kadung mungkin kesaktian empu berada deh. Sadur tanah, sabeten dani. Sing jika kalah di dewa ngaraben empu berada. Mangkeyat-yat na begitu. Wantian iri ke siruk. Eyang tur ke Pairawi. Biprayo angin cek kunang waru berada. Sira!
Tuhan sakti mendeh pengeliakan. Nah, boleh-boleh loh. Ide sampun kapica penugrahan saking ide yang Durga Bawirawi. Ring mastakan rumah sesiti mandir maring angger saliran tu. Sinampura Newo prames semua ngaturaken walunating dirah maring petani. Wah, iyan mangkano. Mamuit sila ramu yan. Wah, kena palumuh berupa utara maring kayangan. Wapan sampun weh wanugra lawan siriang petani. Maris pul sirga walunat. Ngelarakan aji punisi maketekeng sisian-sisian. Nah loh, dab-dabang ibaratnya ini loh. Haleh tongosnya ini. Haleh ini loh. Nilendi. Lea bara. Haleh tongosnya ini loh. Nah, nyai sisian mimi ajak kejangan. Nah, lautang jani aliang iban nyai ini tomos. Ilende anak ibu ke nyai ini ngoyong di belot. Nyai ngai gering lumincu. Ilende ditu dikaji tomosnya ini ngewutuang geni mancu. Diguyang bedangin nyai ngoyong ngewutuang gering muntah bayar. Dirarung ditu bedauh ngoyong ngewutuang gening sabulabu. Ira amalnya mimi alunguh maring madi ngewutuang geniruk seberap. Riwau sama Haleh tongosnya ini loh. Lea bara nyai tongosnya ini bedelot. Lautang dengklengang batisnya ini. Dengklengang Lepang layahnya. Ingatang pelajahan ini. Sakti walu. Lu nyanak nyai sa. Sekunden nyai lakar ngalian ane madan ngeliat ngidor buanoan. Ane patut astawa nyai kucing andelian. Sangyang kalau sini, sangyang kalau petong, suwires tuh mau peragi yang petong saru. Maring pura dalam. Nyeka baka sanggah cucuk. Keparak lawan si demi ini. Kapan sini raja samangkan ngeredana posira walunat memegang memepet bayu mepok luar sangu ongkar bayu ingas bukulun sangyang si walmuling mastakan
Sangyang Brahmo Prajapati alungguh ring Patmer dan Sangyang Pangulunan Citra lungguh ring tapaking suku tunggal. Risampun ngregep ring sidroning atyan. Iya dikemet mahang yang simurti. Lama sadunu sidong ngemut wang sekancan disti sekancan kuning. Lama kana sideruk ikang jagat kediri raja. Edengan kebisaannya ini loh. Dure lampas di rumah anjur mani karang lama kan dulu jagat matemang paguyang wadah langsung doang. Pat sekagong sumping nih. Bakat, kasihan deh lo. Jani sekat Jani Gumi nih pada usah dipidan nih raga kena corona Jani virus babi Jani paling melah Jani bo jerita bo Jani kramo Jani ireng meriki dumun jadi wenten sangkepan malih. Lagi ngatur ayah tuh juga kengkene jori kleang tumben nih ada di gelar-gelur kene soalnya kan gini jadi gumi nih situasi gumi nih jadi kengken pantas ini raga jadi mulai dap-dap jadi mendadak kenai dap-dap apa melah jadi gumi nih ya gumi coba melau lebih jam melah rai kenada gumi lembole melau jadi 2023 tamu dong ramai dong super tamu nih rame jadi kan kene gumi nih kene hati kekeringan tuh iya kekeringan ada iya sih nuang angin kau na yang oyong di pasar oh banter sih nuang angin marah bisa nuang dia berdang ke awak nuang cuma jadi gumi landoh ini bidan guys corona di lemoan nyulit uyah sih dan uli cam moroko mal buru dan itu mako sama cang ya jadi mekejam ada
uli rokok apa danda? A1. A2. Jani gua mau kejar marbu. Ada cewek. Nih cewek. Cewek Jawa. Si Malun gitu Bu Ci. Dua ya nih. Dum. Dum awak. Bang joget malu. Dah si deh cocok dah jadi. Di biasa cuma. Jangan dong saya. Đứa kìa đứa chả này má nhỏ này chẳng mà nhỏ chỉ xây man Nih cewek uli jauh nih. Baju lagi nih baju lagi Nyen bisa ngomong jauh, coba ngomong jauh lah. Cici di Bandung cocok di sini. Di sini nggak boleh rumah. Ken udah ngumbe dia baru besu ngumbe. Buang kau nih buang sampah. Saya ngerti ya bahasa Lembongan. Mbak neng endi ki? Mbak neng endi? Neng ono neng Jawa đó. Sing munyi nih. Dan malu ngoyo mãi kerja. Di dia. Ngoyo besu. Bener nenek beham. Tadi mesti semago. Ay nih, cewek nih. Si semago. Nhân. Mẹ dia. Mẹ nó mình ngoyo besu. Cuma aku mesti Ngoyo di ini ngoyo. Cewek bangkong nih cewek bangkong. Weh. Nyo. Aji. Tadi kayaknya kok. Nyai muda mah. Tengah lumonya jalan-jalan berdiri. Nyai perkosa udah kalah. Dados napi tujuan. Apa tujuannya nih? Pak Ameriki. Kengken. Sudah dasar tahun kok. Kurang dibilang sakit. Nenek siai. Sakit apa kurang nih? Sakit apa? Bingung nih kau sudah ngalih dokter, dukun. Aduh, melepeh dia. Seger-seger. Ya Allah Ero. Iya dokter ngono. Allah Ero. Salah Ero. Iya ke dokter saya segar ke dokter. Dia segar aja kurang ke dokter. Allah Ero. Seger nih, seger. Jadi jadi kayaknya jadi lan jalan jadi alang ya badan kurang. Besen kurangnya sekol sakit naik. Kau yang gede dulung nih. Sekol naik. Uling Jawa. Lah anaknya alang kurangnya balian malu. Amat keco Jani. Ya. Jani. Udah pinggol. Aja terus ke balian. Nih cewek. Cara cacing kepanas sejak ngigol. Demonati ini deh, yang subuh mana ya? Diaskun dewek subuh tua, sakit walau nu kewe. Di demonati ini sih ada anak muda tante semai, ya ada anak janda muda. Tuh subuh demonati ini, baca kok gigi sentak ini sakit.
lo, apanya nih sakit? Itu hari malu. Ndas jangan beli. Yang sebuah orang das nih, becek das. Ya lantas bercepoknya takonin masih yuk. Apanya ben sakit? Tangkah jangan beli. Yang kedua berpikir nih aku. Yang jemak jadi tangkah nih. Orangnya raga campur. Yang sing jemak. Itu anak tongos subadi kengkenan benapun dia yang orang yang cabul nah sudah tangkah nih ane sakit pasti ke itu obat nih iya di sana fakta mengatakan ya di sana sakitnya kan di sana obatnya ya di samping tuh ada masih teguat ini ngiring itu yang balian dia ada anak apa sesantun main pasti misi sesari pecak bedengokin malu sesari ini yang misi 5 dasa ani 5 kali jang itu sesantun ani lain ada kantongin itu apa ngelah masih ragu cara janine periksa diri artinya mencari keuntungan pakai itu lah malu Corne jani pasti kau ada anak kamu ini melahang sebut angkeli dari bawah balian apa ada cak mau wirase di Paseban niki sampun pasamongan Indyong Ratu mangkin medul nao kang ratu sang kalian sani mau tamu becek makin modal ratu mangdo enten aja sarangin titiang medeu timbang wirase riki ring jagate napi patut cage anggane matu tamban mangdo presiden ngomole ke rahayuan punika sejatine ratu Siluang sampun limpat riku tatuaning kalimu kusadi. Muang pemeringkusan sang yang ngaji dasak sari muari kanang seranuning sari kabeh. Kesuang kuar omor datang ngira aku salim kuat yang aswaniat sangking koyo janan Pancening dadi nadak sareunang ke pancening dot ketemu kelawan bapa mati pangrasa sangkaning teh titiang ngutus remalian mangga presiden meriki ke Paseban Agung mangga wenten acak titiang made timbang medarma made timbang rikalaning jago pacan ngomar yang saudarma jago made taman punika sanya saratan titiang terus dong kamu pancen di mare kenoh kang bapa bumi kecara jani ane madan bumi tani patut gitu
Dot jening lantas matimbang wirase kelawan bapa ini pangsadan bener. Bener. Kewala kene nyantuk pancening yen pancening dot melayang sade dot pancening dadi balian nganu ting kadi ketatuan ning buda kecapi tuturang bapu yan sira sampun weruh lawan katikalane genduk pinarah pitu muang buda kecapi unang tuwa sira kanapu kang aksara kalimung satu matur kewala yan natan weruh kuwa sira kanabuh ikan sastra iku estu palani dan pegak kuwa sira kanemu kasong kalangungang kasong sang kekitung atuh pancari sawideh dasar pengeringkosang sangyang haji dasaksana marikana ngangge sarirani ngaran pun pasuk putu tuan ni kewah apa gue lantas liu pengesadan ada ane madan sangang ngaji Quran ke bolong Punika wiati ratu. ada madan punggung tiwas Inggih. mapan pengerangsung ikang sangyang ngaji dasaksara madan sangyang ketelik jati pangidang pancening ngetek kengken penyakit iman sane kenti sakit di subane buka kitu aduh lantas ane madan pamit lungat nyaneng payu sabdo kelawan hidup yen bapu dak tutur balian mirip aku milik wong konden bidang nyai nang bapu Punika sampun sanes saratan kidang mangga persida kidang paritatas benjang pugeri ratu sampun sedek kidang jaga pacang ngemar ngelanturan pemargini ani kewah pancening narke sangan ikene kelana sawireh penyakit ada tetelu penyakit medis penyakit non medis kelawan penyakit kesisipan balian ada ketekan di papat ketakson kepican usade muang campuran nggih niku kawiyakan gitu nak ima usade sing ngawat-ngawat umbat anak sakit sawireh sekananing penyakit hanung wong sangken di kelaran rakat kang wong kelaran tan menang tinambang nggih apa nike tinambang kena kesasar banget punika wiati besar sampun api sandang jangi jaga pacang kemargian aduk kidang nah kene nyan pancening sawireh kade bacakan balian tetelu penyakit masih kade tetelu pegaen ke satu ane madan penyakit panas kedua ane madan penyakit nyem ane kelu madan penyakit dulu aduh antaran tong kekeling panas penyakit panas mengwit sangkan pekaden sini buat taruh borahmu gue kanu gerak lawan sisa dia mengaran sini Sri Begawan siwa gandu sini siwa gandu ben nyecen baru gerak lawan sini kibu oh, ane ngelarang sakit ane badan sakit panas. Coba atas bancening. Ni nomor 2 ide Batara Wisnu ngawi sakit nyem. Ni tahang mina kadi sisian ide sane matan ide Sri Begawan merucu. sama hidup karo margian itu sok saruto ya kan bener di subane lantas punika ide Sri Begawan merucu tunde kau warna kurako deneng ide Batara Wisnu. Sira Sri Begawan merucu kunde win lantas mangkan kurako lawan sira kibuke dengan pangawe kang penyakit nyem. Ni nomor kedua ide Batara Wisnu. Pangawe sakit rumulan deuk. Gue hakene waru gerake sira Batara Wisnu lawan. Nika sira Sri Begawan kasiapo? Sira Begawan kasiapo? Gue gerake lawan sira. Ibu teu berenjong. Kang gawe kang sakit rumulan deuk setengah panas setengah. Tuh kang cening nawang, yen konden cening nawang teken ketekan pangusadan uang sayang ngaji dasar aksara kada pasuk wetu. Denen nyalanan. nyaotakeun itu Ya diasun sira mangku ampura nyepin banget Cang Ratu bedane sinarong. Pemangku nak bayar. Sangkana pemangku mau mantra sing dadi ngawak-ngawak. Apal ken mantra demen. Apin maro dadi mangku demen. Lantas ngetek-ngetek ini.
Dados nih ke. Ane pilih kamu nyen dewa naksara nih. Nyen ane ini bakang mandre. Dia tongos nih. Demuan lah ngerawas sang ane madan sang yang ngaji dasaksara. Aduh nih madan ongkare. Nawang nata ongkare geni, ongkare mulu, ongkare japu, ongkare mandre kengken goban nih. Yen dot bener lakar melajah nih buka itu terus di rumah kendala. Gratis. Nah sing itu mana pancening paksa ngeliunang satu. Mirip apa tuh ya asan ada mau biayu kada ane teke asan. Jalan cening. Kayu warni asu warni porani asu asri omdor moson tadur. Nah, buat ini. Oh, ini ada Inggih Om Swastiastu lumune. Swastiastu. Nggih. Raos penekan di tiang mriki, di tiang jagi mataken iki saposire sane dados balian iki santukan rabinipun sungkan suwe niki. Apa sakit nih? Tapi sakitnya lo? Tenuneng tiang nike sampun ke dokter spesialis balian Jawa dan segar-segar nike. Wong Jawa iki tinggal. Nggih, tiang saking Jawa nike. Ya kula sing takon awe sampean Jawane Jawa endi? Tiang Jawa Timur. Jawa Timur. Nggih. Oh. Saking Kediri nike. Oh, Kediri Tabanan. Kan. Sing Kediri Tabanan, kaden baku Kediri Tabanan. Nak baku nak lucu sebenarnya. Hebat masih balian nih, kaden nak sastra dan wong ting bahasa Jawa dong. Baliannya lucu baliannya. Nah mandijo ani sakit. Dija nike kurang di tiang. Bah nih nak Jawa buduh sama sakit sing tawang di tongos nih. Ajak nike beli nike ning gandong akal ngandong terus kurang di tiangnya. Oh nah baku ngandong. Beli. Bang. Nggak mau malu. Ini penyakit kurang butuh gizi. Sesai ke kafe beniki. Sangkan kene cara cicing medom di aku. Lo. Yes. Ini sakit bukan cuma. Pelit. Masuk. Biasanya keco niko biasanya keco niko. Biasanya keco Sama sakit. Ya, ya milu-milu. Niki jero. Ini malu bapu narko penyakit. Sawireh sekanan yang penyakit ani rakat ada di kuku muang ada di mata. Delikang mata ni sakit delikang mata. Enggak neleh. Kijom. Ini kurang butuh gizi nih. Waduh, kayak iso kok koyo ngene sakit ya. Loro ne piye kok iso koyo ngene, Mas? Nek sesai di kafe niki jero. Nah, kene yang tempat seneng. Itu masih nyai. Medom di Yang aku. kenalnya di kafe. Nyen adan ini. Siti Markona nyai. Mbak Siti. Oh, Mbak Siti. Nari. Nah, begini Mbak Siti. Oh nggih. Wah, masih jauh. Tiang Mbak Soto. Nah, kekene napan seneng yen kekene sakit kewuh pan bapu lakar apa. Sawireh sakitnya suku nak keliwat. Nggih. Yen ne jani tambaning bapu sinah lakar kelaran anak mane. Yen alih di pedestian peneluh peneran jano nak subo rahat sakit. Wados penyakit ni nak ada 5 ketekan. Siki. Sakang aran panco desa. Yen nu sakit ni di kacing aluh ban bapun munang. Nu di jari manis nu masih halus. Kewala di subo lantas di linyong apa dan? Di linyong kewah 50 pembagian. Apa buen ni patingan subo liwat. Nah ini masih patingan rajani bapu sing sukserah, yen bapu menyerah, sing ngidah.
yen di sade sing ngidang nah melang jadi pemedis makin dijang. Nah, kayaknya memang jeneng. Aku nggak percaya karo iku. Karo iku Nggak percaya aku. oh jo suwe-suwe. Tas ontoki lo. Tas ontoki kep. Abana. Iya. Bene aku nih. Apa itu? Bom apa penyuntikan nih? Selera pemelang ini. Jelek ya ini. Yan kene paseneng kapos sing ngilung-ngilung. Wih, Ya namune gedean jauh kondian suntik mati ini sakit. bisa di batis bedak kendas nih. Gedean jauh kan Dijan nih suntik nih dijan. Di jauh. Di lambung apa di jit? Sing dijit nih kok. Wih, Minggir dulu. Oh, bener. Dero. Minggir. Bikin. Jadi belalian ton nyeger niki menyiksa niki. Bapu sing Nih ngai. aduh. Aduh, mati bojoku mati. Aduh, piye iki? Piye boleh? Nggih, titiang matur mepi uning ring semedon titiang penglingsir sareng pemangku. Niki santukan sani sungkan niki ampun mati niki. Nggih, raris sani ngamel wadangan raris ampun ngeranjing mriki. Nggih mepi dawuh titiang manjang resi medon sani sampun kecemawisan ngiring mangkin sagayang indi pola palih pembersihan mangkin nggih. Titiang nunas ring sepeton sarang sami mana menang numun nggih. Menang numun mana niki memagi antar. Nggih. Punika pinunas titiang.
Diana
mordiasa kanikang ayu Ayo nggih. Ratu idodane sinareng sami. Sedoan cara pemargi penyalon narangan duwe ring rakine mangkin. Pasti kepisan sampun jangkep ring kewedang nganutin kadi penyalon narangan. Sedurung punika layon punika pacang kebakte punika ring setre. Pinirien lugriang titiang aturang asam matere mantu ke ring ratu dedane sinareng sami. Sedurung kawitan titiang ingyan kadi pengundang rakine mangkin. Pinirien lugriang titiang aturang puja pengastung kare mantu desayang pramukawi dumadak-dumadik sabe napi sane kaptiang titiang dane jero mangku pemekas keramun semeton sinareng sami. Sida ngamage pemargi labda karya tur sida paripurna melar pangaturang puja pengastung karya pangan jali umat Om Swastiastu. Pinirien majar dari jero mangku sinareng sami tan sigantu ditanya arca siki sane dakat suciang titiang. Taler angge para juru punika ring wewinah banyak radat saking ngetawi kelot maka miwah karau punika ring keramu pengempon prajuru pengempon sane dakat semayang titiang majang ring seke tetanguran utawi punaka jero tabuh sane dakat wangiang titiang pemekas sustaman nyane punika majar ratu denane sinareng sami sane dahat kapi tresna sihin titiang ring rakine wengi becik puniki garjite manah titiang sampun preside kesudi keledangan ngantuk kerama semeton titiang puniki ring suka banjar sangging utawi banjar adat kelot ngiring pemargin itu sugera pakulun titiang itu ratu bathara pesimpak penatarpet nusa lembongan napak pertiwi ring sejeroning pemargi kadi mangkin punika sampun kasinanggeh calon narang yen calon narang punika wenten bacakannya pat-pat tantra, yatra, mantra, muang, mudre, nika sampun. Sampun punika medagi. Kapertama indek pengundangan punika malih jebos. Sane kaping kalih punika kaduluran antuk upekare. Sampun dalar kacumawisang. Sane kaping 3 punika mantra utawi doa. Utamanyane dane jero mangku pinanditu sinareng sami karo ratu dane sinareng sami memargi. Sane kaping 4 punika kebawas mudre napi punika wantah penari sangkana penari punika ngebit tangane nika nak mudre sedurung titiang punika ngawitang minakadi pengundangan titiang kerinin titiang punika indik titiang mahbah ring dijewit kebawas calon narang yen nganutin kadi lontar durga purana tatwa sedawak ide batari durga kaire ngantuk ide sang kalika mayu wenten megenah ngwasa-ngwasi irike ring setra ganda mayung setra ganda mayu punika wenten ring buana agung setra ganda mayu wenten ring buana alit sanicen ring buana alit punika kabawa setra ganda mayu setra ngaraning sia ganda ngaraning mi wangi mayu ngaraning pama hayu jagat nika temawinan wenten 9 lobang wenten sejeroning angge sariran ratu dedane sinareng sami. Kapertama wenten penyingakan kalih. Karna utawi kuping kalih. Irung kalih muduwe lobang. Cangkem asiki, silit asiki, pranan asiki. Punika wilang batak wenten 9. Dados penyalon naranga puniki maka utamanyane wantah pinakepun mlepoh jagat. Yen dipet pradene sida antuk kemargian antuk ratu dedane sinareng sami utamanyane krama desa adat riki ring lembongan patut ngemargiang aci penyalon narangan. Seduaning durga pinaka simbol pengiwa iki. Seduan wenten ka durga patut wenten penyumya enten. Niki penyalon narangan puniki. Pemargi pengiwa muang penengon.
Risa sampune punika ide Batari Durga wenten rike ring Setra Gandemayu kesarenge natuk sangkali kemayu wenten raris permaisuri jagat dirasane mapesengan ni dedari Maya Kresna elingan pisan niki manut lontar Durga Purana Tatua seduaning punika permaisuri punika ring jagat dirah sering punika kesakitin dan sakit hati antuk Raben ide punika sang pinaka murbeng jagat irike ring dirah bangrorok rabi sakeh-akeh ngulurin minakadi endriyo sakit laris kayon ide dari Maya Kresna rauh raris punika sira ni Maya Kresna rike ring Setra Gandemayu keduluren antuk sergap minakadi upakara bebantonan nunas penugrahan rike ring ide Batari Durga sani tunas tapi boyaya dan tios wantah pengelayakan nah niki nggih sani ketunas punika wantah pengelayakan seduaning kelintang punika pagoh antuk ide dari Maya Kresna punika nunas penugrah memelas niki ngasih-ngasih ledang raris ke Daud kayu ide Batari Durga mapai ce sane ka baos aji pengelayakan ketapak raris punika siwa dwaran ni Maya Kresna punika antuk ibu jarin cokor ide Batari Durga sane kiwe dan di sesampune punika wenten raris semayan ide Batari Durga katiba punika ring nidadari Maya Kresna nah dewa sore dewa pun boleh panugrahan meme jani ada jani pengide meme patut idewa mejanji di subaning dewa bisa ngeliat dewa sing dadi nutur sing dadi ngorang-ngorang nah sangka leyak teman orang tapi orang bisa ngeliat sira nak purun ngorang raga bisa ngeliat sesampun kadia sapunika maka patut sane mangkin sumangdene mangde mawowoh marih kesaktian ide ni Maya Kresna kepiceang atuh ide Batari Durga mangde ngaturin minakadi semeton ide sane pinih sulung niku aturin pinaka nombok ide Batari Durga ke lampusan raris rikadia sapunika kepice malih panugrahan wus punika ngartinin sap-sap gering warana nak ngutah nak misingah nak mencer bah jangan ngedah penyakit panas dingin akeh wong punika sane padam raris sane kaping 3 mangde preside ngaturang sang meraga catur wangsa brahmana kesatria wisya muang sudra yen nika mersidayang ngaturin ring ide Batari Durga bin bertingkat bertambah kekuatan ide Maya Kresna sane pineh huntat ngaturin minakadi Raben ide kinten niki Raben ide puniki sakitanga aturang ide Batari Durga risa sampun preside memargi kadia sapunika wenten runtuk raris bisa man ide Batari Durga misayang ware nugraheun nah dewa sawireh jani kebisan dewa muang tombokan dewa nih atur-atur dewa sampun nganutin kadi pinunas meme uling jani idewo ke kabiseke yang madan calon narang nika adalah kawisesan seduaning padam sampun rabine mangkin sampun punika kawisesane indik ajian pencalon narang raris mawali punika budal ke jagat dirah keanggoh ratu nikit nika ke baos walu nateng ning idirah dan nika asal mula calon narang yen mangkin rorokang calon narang puniki ring sejeroning ketatuaning barong suari tios punika tios punika wantah pinake penyomian jagat calon kepala atau kade calon muang arang calon punika nak matah arang punika lebong maka wenten pengiwu penengon punika mande nata sauninga kangyang puniki suwaning kepada togalah asa punika pinake pemabah titiang Maja Ratu dan Senarang sami sane mangkin kawitin titiang pengundangan titiang. Titiang puniki mewaste mangku dalang ketut Sutiane. Nggih, hilih pisan.
Titiang wastan titiang mangku dalang iketut sutiane menong titiang puniki ring pegadungan nampak ring rawut yang kaput legu yang rike. Nggih. Mangkin ke bawah leyak. Leyak punika sang sane ngelarang aksara sake maon lempas antuk ipun migunayang punika leyak wastane. Ngeweruhi sang yang ngaji dasa aksara pasuk wetu muang sakeluwir mudre wiji aksara. Kemaon ten manut gegunanipun punika ke bawah leyak. Mangkin atur titiang kalah relatif dene sinarang sami. Menawi teu wenten semeton titiang saking doh saking dura desa pinake seneng non mangkin aturin titiang. Sireje elingang. Sireje sane seneng ngelarang dharma weci memati-mati wong tanpa dosa. Ampura sane patut undang titiang sane patut babah titiang. Kemawon redane jero mangku ngelarang sayang ngaji dasa aksara pasuk wetu nganutin kawigunanipun ampura titiang tan purun. Kemawon sane lempas santungipun migunayang penesti peneluh peneran jana durus. Niki titiang maduwe watangan nom-nom wenten cewek asiki. Kocap ring selagi empak leyak wayah kocap. Oke, kocap. Bek-bek kang kopeng budi teres lagi empak. Aturin titiang kalah sane mangkin. Pangten kaden. Ada nak sakit demam berdarah orang mati amah leak dan durus ring dijo aja sama guru ring dijo aja dua masiwa niki wenten watangan titiang nom-nom pilih ampun dan mersedayang watangane dalang pina ketoh. Kocap ring Tanjung Glumpang. Aeng kone pengaliakan Tanjung Glumpang itu. Yen wenten jakti mriki. Ring Batu Melawang Puncak Bogor. Aeng bahasa riki di anu leyak aeng mangku bejek cara saya nepuk leyak potong. Nggih. Kengken goban leyak tiang Sinawang masih dong. Ring Jungut Batu. Nusa Penida ampun ngundang nyater bot mriki. Nggih. Durus. Dan mersidayang watangan titiang pina ketoh. Dan mersidayang deriki ring kalangan mangke atuh titiang ring margi ngawet deriki ngantos ring setre. Niki sampun ciknang titiang kesidian hidup batara gede persimpangan pur penataran pet ring jagat lembongan titiang nak tambot gitu. Kemawon dasar subatin titiang las cari tulus ikhlas titiang ayah ngiring hidup masalah napak pertiwi purun titiang ngetohan jiwa permanen. Oh muntuk bacang undang besi sada teke. Nggih. Seduaning puniki sampun atur titiang wewanong mangkin rina ben klun dados. Ben klun rina ben 5 dino dados enten. Kemawon mewah hina hidup hitungan enten. Nggih, wantah kadia sapunika pinaka pengundangan titiang kira langkung titiang matur banget dalam soal gubernur Sinampura. Sakemawon sane mangkin tunah titiang ngiring berdoa sinareng sami dewa kiri wastu. Inggian kadi pemargi penyalonan narang dewe ring rakine wengi kadi mangkin puniki wenten watangan side maurip mewali ke Jatimula. Ha nggih sukses mesina atuh pramono santi om santi om.
Wawas sira. Amune subuh sing merasa mirip Prabu Kediri. Banyak jagat ni. Uliannya ni. Jengah erang walu nado. Melah subuh alih mai kumui duat maka sing tepuk-tepuk. Alon-alon memargi itu. Mailah alih idurat maka maling dini tepuk maling. Ni pemilihan bekat alih maling eh. Mana maling lontar eh. Ni jelema dusta. Cara jani ni mapi-mapi satu mau perucut mau busana mau kejang. Jelema dusta mapi-mapi sakti tuh orang ibane mau kerucut. Wih, tok dewa lah tuh. Keken je cara petapan pedanda bakau. Cara takah penanda bakau saja ni dewa. Lah artinya mau ditekan, mau pucut. Apa artinya ditekan? Apa artinya boke mau pucut? Tuh bos sebang matungkat, sebang makuncung. Apa artinya tuh? Apa sejatinya dewa senawang? Yang subang ngelaran aja ditekan. Ni pinaka sesuluk. Ni pinaka petunjuk apang sido ngaco hang pada umat mujuran ni mandan lah ngajan ni mandan lu sing cara jani solah yang subuh bani besung matungkat siram aku cuk tuh pinaka sesuluh nak pinaka dari tulada sing cara dewa le sing nawang apa subuh mapi-mapi ngapa tungkat subuh mapi-mapi makuncung apa sejatinya dewa senawang tuh orang dewa dari ibadah dewa sesuluh.
Ngapa buen merucut bo? Anake merucut bo kapang kidang ngincopa ngane madan itu ngilang ane madan itu genah ding tungtungin atianu ini disiwa duara lagi mapan sang meraga dua larang ane madan siwa. Dong sujate ne pangdewa nama yen ado nak bani kanthi nguncungang bo. Sujate na ane bo bisong nincepang indrione dimuncuk punsungan bo gitu. Angkala nama do jadi gelarem da siwo gitu. Kengken kerasuan cai. Rasu-rasu dunia ku berada. Oh karang siru. Ojar siru seri nateng gira. Sigria. Angin. Oh semua kena siru ku berada. Nah, Mbok, terima puniki minokadi sembah pangebakti naki buko tiang pinaka angin Mbok adi bekas. Boyo sangkani keruduri lampah kira bu berada mungkin sangkaning terus nose sido ketemu lawan siro kakumo. Ien sing mula sangkaning pengendaan tur maning malarapan patresno beli mesemeton teken Mbok. Sing yo sido lakam dini kecunduk. Angin mangke siro ranton tu inganiko atau tanya lawan siro. Nah jani ado lantas buat petakon nake buku tiang. Ken paukudan Mbok. Donyan perjalanan ciange obat abit mo perjalanan len tiang len donyan pati berapa grepe mo lakat nulis tundun tiange mo bisa ke walau nulis tundun mo karo yo bisa Ye mo kaden mulo pada len pejalan. Onyan telah obat abit sang wikun tiang gitu. Nenek saya mangki Kang Kadi pun aku gitu. Kakang mo pinako wong pawiseri anu ring tengahing setero ritat alo tengahing wongi dikajokin cadar sang yang candero Kang Kadi aku hidup tuh. Dong nung kale mo malah ngobat ngabin naga kudu ketiang. Nih sangat lang jani pemekas. Mo nak ngujiang ado dini di setro. Sado tengah lemong rikalo bulan nadar awak para gayang istri. Uju bapu kesengguh maling coraku. Nung kale balik. Bapu ni paling bapu dijo bapu maling. Kengken wapu maling kewoh wapu menok untuk penarkan Kang Adi pun aku kakan cembo Elah warahang kenu lawan siro ranten teingan niko Ya sing jemong bating petakon anake buku adi mula anake buku mbok mau peragan lo didat kalau tajok itu sangyang candro tajok aja sangyang ulat apan candro mau peraga yang perdano wenangan anake buku ibu dong adi teh muda anake muani dewa ini Dong bisa ngetarang mo kan ngorang kene gitu. Saja mula nak mo nak istri ke walau mo nyala nang suang darman mo ne ke walau ade jani bisa ngetarang mo jadi mo kemetakon kan adi ngudiang adi bisa dini petangnya masih tong ngudiang ada begawan bisa telapat petangnya Padiasa puniko menawi kepatutan sang paragayang istri lumampah manjing rikalaning latri hidup siruku berada kegeria ratnyan puingan diku kakumbo weh duok nake buka mbok nyautin misi ngewalek nake buka walau ini kang kedu
Siru sang yang candero jadi niu tanpa tejo. Ingat nu dewo. Ingat masih mo. Yen bulan kerana metejo ulian uling dijo. Nak ngujang yo nyidang sunar. Dan binu kadi kang silo bisu ingan diko sang yang candero. Ibulan tua yo memego cara batu. Yo halo. Baweh ikang tijo. Saking siro ya suryo. Ya diku marmitan nian. Mu tejo sang yang candero. Makanyit ngendeh masunar sajo ya ibulan sing jo inget. Ibulan ulian masunar nguwiwit uling suryo. Nyen suryo ne. Sang puraga yang kuruso do nyani mbok jo uju-uju nyombongang dewek. Yo. Cek lawan tuh. Lawan. Punya kalah. Lawan. Baweh tejo ikang suryo. Cara mungkin anak ibu kadi. Bleh kasih nengohi dewo. Ibulan deh sunar teken ini suryo. Bleh dewo. Dewo mirip pusing nawang. Ada gegelaran pengiwo, ada gegelaran penengan. Penengan tanpa pengiwo, tanpa bayu bawakan iyo. Tuh. Bang tawangi dewo. Gitu. Angkala ada pengiwo, ada penengan. Ruobi dentau itu mulu sing dang keles. Yen sing ada pengiwo, sing ada artene penengan itu sing mebayu, bah sing ada artene, sing mau undang. Gitu. Yang cara jani liu anak kepulikan tumadan olah kundali. Dini di siloning tulang jit nih itu besu kekuatan kundali. Liu saja mulai nak sakti jani. Liu saja mulai nak doang. Wah makebar kewala ya sing nawang. Dijodongos kesaktiannya dini di kundalini ni nak mesuang kesaktian gitu panawang dewa. Lawan tuh. Jadi tukang ngalok lemo. Medekar ini perannya medekar. Si jadi provokator cimanas mana sih. Bumi tengah lemong endah. Dikemu beratnya. Ojaran ku. Maring wano agung wano alit. Ya. Rubinedo alu ayu. Rahina wengi lanang wadon kojaran itu. Adi ane keto-keto sangat Ma benar kayu ling tu. Walau renganan kena si empu berada. Iya nunduk ane keto nak tiang. Subuh nawang saja. Ane madan ruo benedo jani. Dingohang bo. Tutur nak ibu ke tiang. Anuso asarmu betesu subuh asube warni wastam asube subuh wawu karaya Enggen. Uang utamu kemimitan siru, halo kelawan yang ayu. Gitu nyan keutama ni manusia mas senistan yo melah kau igunan. Yo tekening halo kelawan yang ayu. Nawang yo latah cinidro cen jele cen melah. Ulian jangkok siru tinulung ring awani yo mako sedano subuh karmo. Ulian to nyidang yo mau pitulung teken perdewekan yo melarapan bat subuh karmo. Kewo yen subuh kene kecaroimo. Baru bisu mau milih cene luwung cenane jelek. Ya, ane luwung pilih sing bener tadi jelema. Ne jelek mau milih. Bangsing dan mo. Ngomilih yang sang sinenggah guru ngajin kau mau jalan ngangin nang. Salah lah tak si murid. Guru
Uru beli. Patut pisan puniki ke baos. Maling berteriak maling ka desa punika. Bah. Nah. Engken. Punya kalah tuh. Wan. Aku ujar siram berada. Mau ruh apa kita ngadu kang daksa aksara panca Brahma ketekeng panca tirta. Menawi sira empu beradah ngelarakan panca merta. Walu nateng kira ngelarakan panca Brahma. Ruh begitu ketatuan panca Brahma. Bang Tawang Dewa. Dewa mula saja. Nawang ane madan daksa aksara. Sangkala daksa aksara itu ada panca Brahma, ada panca merta. Dewa ngelarang panca merta. Kalau mau ngelar nih madan panca Brahma, Dewa nawang apa panca Brahma itu? Ha, tan kita masau tuh. Enak pada yara kena siro ketatuan siro pancang Brahma. Paksa lama deh. Oh, gitu. Wane madan Panca Brahma. Bang tatas mananaki buka dinawa. Ini ditelapakan batis moki. Malu topinaku mawak pemeraga yang geniakas. Gunung manjing tumaring bungkahing nabi. Tuh nih jani sabo tuh. Sabo nih jani. Ya. Useng adelan dini di pegelangan batis. Tuh ngotwang geni prokoso dini ngoyong di bungkahing nabi. Oh nih jani. Tut walu nateng dirah mawa geni yukaro ini ngoyong ditungtungin napi nah jadi tongos ini dia pang tatas banyak nak buku cai nawang ya dia stun bekropak kandong cimai kumu oh ini tuh nih ini dikirone wangkong nguwet wang geni jual lo menerus ring kanining napi alunguh ring sejeroning silit di dini walu nateng dirah ini tongkos nih nguwet wang geni prokase mau pragayang geni rasio mau perawakan buana agung angak sarani iya tikemimitin aing anu manusia anu sana yang seorang ini sangkan yang bumi gitu masih mau pelagang perdana termasuk cai sing ada yen sing ada di badan perdana sing ada badan bumi kita beli pesliu Soro api kan soro api pesliu weh kenas campun bilu mangkin api angin mang do ical kau entenan api yang ngabar-ngabar punika mangkayon ndumon sampunan rumah sekasor ceriko ceraku mangki kita ada tanya lawan siru kaku mo anu apui kinalah deneng sekarang takunang iyo imo api kekalah apa anak mo mau takon bos jangan udah metakon ikan onen kasor hah mo memilu membok di awan tuh awan ada mbok jangan mbok kakak mbok jak liusan masuang api kewala api nak nu masih aloh ban ngalah apa tu nang mbok ngayun api gede tu kok masih hengal masih yang mati aloh ban nak kebuka tiang anu apui ngapan mau waking rupi nedo anu apui anu kinaraning toyo tirto kinaraning amorto mige ada api ada ye oh iya hem papagayang tirto kedo masih ke baos amarto yang saya ada ye mati cidot masih ada api mati aja beli masih ya
Lalu beli dong. Naranin ageni akas, ageni prakaso, ageni yukaro, ageni ujualo, ageni rahasio ikang buano aku. Oh, kurakso banyo meme. Hadi angani ke siromo. Yok akeh sanapi nih kok. Ayo kita suminyo, ayo kita garjito. Den malu mbok yok nyombongan rago. Heh, Ian si ada ya hidup Ci. Dok. Kan di hidup. Walau siro berada awaking puruso. Morago Tirto. Anu Panco Tirto, Panco Amurto. Aning jagat wano agung muang wano alih. Nah, itu kota maning iya. Soroh Tirto abobuin. Iya napi sing ya Allah. Beli di pohon cai sing ada api. Hidang beli hidup. Yang dia halo masih PDAM nu buka. Hidang beli masih makan. Iya PDAM nu ada. Beli gas nih kompor beli mati ulan sing man beli gas. Mana kan? Halo beli. Pak jok bel beli GoFood. Halo hidang. Ampunnya kalah. Kari kita masaut. Karian bang kita masaut. Lawan. Kewalu yang anu pertiwi yang anu tanah sing ado iya. Tanah anu mentik sarwo tumu sarwo rekso sarwo entek-entekan cek tan nyidang sampun ipun hidup apa nomor tu waking tuyu ma waking bibit kadia sapun ika kelewihang tuyu pinako bibit ikang Panco Tirto Panco Morto no si yo kinaraning Panco Tirto no anu di netro kiri mawa Tirto wawitoro mawa Tirto ring tungtunging rambut siro ring tungtunging rambut mo anu rinitero ingo hangdut tangan siro mawa Tirto kamandalu anu sering ageraning rambut di puncuk paling muncuk bo ada ke walau ben ada muncuk atau ken muncuk si pantelang jadi ring karno siro mawa Tirto jaladi anurus ring wun-wunan sirum pu berada ini Tirto jaladi ring ulu ring Prabun ido wow anu ring irung dicungodot cisai jo pahat pesuh Tirto to ceret mawa siro Tirto pancoran. Oh, engis pancoran masih dot? Wen niru silih asih mapanurwo kang sawu margo ikang iru. Tawang mo duaning yo duo song nito. Sangkane yo nak saling membuat madan yo Tirto pesilih asih. Tapi boleh. Yo. Iyo. Anu ring cangkom biru bu berada. Nggih, mawa Tirto Segaro. Ring cangkom ipun. Anu alit. Moteman Tirto suci. Inggih, unang lebur sananing gering buano ang lukat seriraning manusia. Gadan? Mapan iki bu berada pinaku puruso, pinaku Tirto. Unang lebur sahananing wirogo kleso wigenaning sirombo mangkano sido sirombo adarmu sido menadi darmu yen buat penekan tiang teh mai mo sing jadelen lakar memari sudo duaning mbok setato nyalana ngane ke baos irsio krodo maksaryo Pobuen lantas mau mati-mati tiang ane patut nyudo malo nak ibu kombo. Sampun nyasut itu pasutan nih kok. Apa nang
Cek ampun gugu nih kau cek lawan. Tapi pun bargang ratu kau bargang tahu gugu lawan. Siap nih. Yang lawan kita dah. Jangan dipelukkan. Oke dah. Cipue ya cang nih. Ingat mo. Nah, kanggo aja sih. Terus. Iyo saya nutur dong kaden dibancain coba suci. Weruh kita ring kenatuan sang resi meragu putus. Yen kita ngarga wedo duhu tan nganutin keargan wedani dudu wedo angin wedanin dudu sapu angin ngantop dudu pengas tahu angin kedengar yanan wong meragu panditu yanan wong meragu resi sekadi sapu niku dan uni ngarat diwu dan uni ngarat kalu dan uni ngarat atmani ya tiku kasih nengguh ikang resi ikang brahmana nistu Badi kabli. Apa dah? Baslio tutor subuh luntur sama kukur. Bawa pelai ke batur. Onya wedo sastra apa agama onya pada diambat ban onya dan yang tutor nutur orang imo sing masusul kene bodi dian basliun munyi begawan nisto ada ne petau ke begawane. Ta? Apaan ikang dadi brahmana ikang dadi brahmana resi bujangga arya kesamin yan tanuruh katon dini ngesange atamu dudu kasih nengguh brahmana putus dudu kasih nengguh wong menak wong nisto po kita kebon tan cido nemu ikan nangayu di sejeroning daging pangas tahu Poco ngortang sastra, poco ngortang agama, ke wala sing nawang artine, sing bisa ngelaksanaan, poco masih ada di begawan doh. Gitu? Dah campur deh, nih beden. Pangsing liwan ang raos, nejani, pangsing teori kan mau kupuk cara jalan ini, bukti yang praktekan kan. Yakti. Kesan nabi nih, gitu malih. Yakti nih kau mau nonton aja. Bini becek ngarara genah. Bangtan unang jek rumah sekasor. Lawan. Ya antum mah. Pun kalah lawan. Iya, lawan. Segera rumah paku. Namo. Rantan teh ngotot uri lampah kiro. Yen keto nyat boe lakar mecentok nang tangi nak buka tiang jalan. Ali tongos tiang nutup pejalan bo oleh juri. Di jo lakar mo lakar ngalih tongos pecentokan. Lawan. Ingat, Cikue aja beli dan seng, colok. Bang, yang kuenya. Bang yang masih apa? Bang, jangan apa balik aja loh. Oh, nawu sakit di semua mau beli. Gandum ayu. Anu wong pejah iki. Abang kade pun apa hidup tu ingan iku kagum. Dong mae bo ngajak tiang. Di setro gando mayu amonto lantas liune ado bangke anyar bangke borok bangke marot kau dong dini nyot mau lakar nang tangan dia Adi ngati berada anak ke buka dewa iya tiki tonton anu taru wariku anu taru wandira anu taru beringin yen tuhu kita perwiro besang poi taru waringin. Nah, adi berada ya dewa. Nenya nada punyan beringin. Yen saja dewa sakti. Puan jak gesang jak beringin dotonang. Bang beringin. Tungkale kingan di kesiremo. oh balik mati suo kamu ikang kayu siru kakumu nuru siru empu berada donyan tiang ore nang matiang nih gitu tiang nak sing kepatut sing wenang tiang ane nyalana ane luong jadi mbok patut sang insu karmu sang manggo sang tiang insu karmu kalmu mati mbok jadi edengang mungkin mau nyidang ngesong ane madan taru rakso taru kalpo Nawang, pun nikah cek dengan tuh. sakit belok anak meragu. Ya, patut. Dan kematiannya. Onen matiang alasan mantan nikah. Terus tonton mati. Kau wisisan walunat su. Kintan bon. Angesong ikang taru beringin. Bila perlu setro pun nyang tuh. Iya
mangkan. Panen petanam ngapain? Gorgop siru ngelarakan pemurtian Brahmu. Lama kader sinung wetwang geni sebuana. Was tahu bayu sadi itu wak bajru ingas. Iwang mangkan Aduh. Napo katon den tu kadang napo. Makejar semua makejarang, ketiang bendero makejarang. Dewa Ratu jo ngalih PDAM nih Don. PDAM. Pak Damkar. Ratu. Itu sakten itu Jadi puon do. Berdeka tu, lawan. Ben main, ben kemu. Lawan. Kadang napo kerasu den tu. Punapi makin antuk Ratu. Rasu-rasu dan itu empu berada. Oh kita taruh waringin, taruh wanilo kalpo taruh ingan itu. Cai bingin ane biasa kesambat kalpo taruh, kalpo warakso. Ruh tu kita ring siru monadi abu iris dur silo iro nateng dirah ring kita. Nah, dumada ke ibu nawang kerana ibu kegesang dadi abu sehingga delet olean iwalu nato. Kewalu ayo kita semenyu. Abu awaking pertiwi jati niyo tunggil kelawaning tirto tunggil kelawaning toyo. Di subane nake buka ibu dadi abu pasti ko subulakar mau tunggalan aja yeh. Mapan sirum pu berada awaking tirto awaking amurto. Benang ayupat sana ning malo. Sawire nake buka tiang para gayang tirto pagayang amorto jani tiang lakar ngawaliang ngurip kadi jati mulo nake buko ibu sangkanin tunggal paweiro sangyang Brahmu kinaran siru ekro pramano. Nah apa teh kerana nake sarwon tik antikan tunggal tuah misi eko pramano. Mapan basangyang Brahmu mawe ikang bayu kinarane atmu merago sangyang urip marmitaniyo sahananing sarwa temu anu bayu niyo dan anu sabdo kelawaning hidup. Sawire tuah misi eko pramano sing lantas lakar nyidang keno nyidang memunyi sejabane nyidang hidup. Walau ayu kita semenyu sirum pu berada di peraya angurip sirum mangkano jati purna poingan iku. Nah jani nake buka tiang ngawaliang ngurip mang desido sayan bun rumpaya lum sarwa doni dewo. Mapan siru kinanggo taru waringin daun nyane anu ring merco pado akar niru anu ring swarga loka. Weh, gitu nyan buat keagungan keutamaan ni dewo. Don ni dewo ada di merco pado, akah ni dewo ada di tudi swarga. Wah niru kang namu, wo ngaraning wadadi ngaraning dumadi, ro ngaraning seriru, mapan siru pinaga wadah serirane. Sangyang pitari lama kanu sido nyujur mari kanang sunio loka. Hot nawang jika tatuan bingin yen bo bingin ado lantas anak lakar ngelagai soro mo pitroyaknyo weh sing dadi lempas Sing yen sing ketu sing idang mulih cik mau kesono loka. Untuk ni orang akahnya di sorgan punyanya ini kengken maksudnya. Ini pelakar pangidang yen unggil Sing idang hidup itu.
Mangkian tuh kena cido. Akan dari surga jos saja. Ulian yo cido nungel tuh boy hidup. Oh. Sangkan cido macam-macam. Nih bos cing sama diang bingin. Lama gitu itu bang coba ke. Makin terus. Makin siro pu berada mau minto. Harus siro sangyang Brahmo. Amutlah mulia sangyang dari perusa mulia kering bayu sabda kita. Mulia ring sabda mulia kering hidup mulia kering angkian. Mangal posiro dadi bayu aku. Anjing, begitu wargana. Gilio. Nah, Gempa. Hah? Gempa. Tuh, gue ciri-ciri ini dong. Kenu siru sangating dira. Nah, jadi tinggalin. Siru wataru waringin, wo sampun maurip. Engken rasa mbok. Jadi hidup di gedung. Nabi mungkin. Iaksi hati berata. Nanging iya tiki anu wangki ri telongin sitro. Ritat kalau wangki pun awuk yan tuhu kita pergi. Lah uripang wangki stade kaluk awuk ring tengah ing sitro. Gitu nya kone beli. Badak ngidupan punyan-punyanan nyen tukang bonsai nih bisa. Tukang bonsai nih bisa ngidupang bingin. Nih jani ada bangke supo berat, supo bulan-bulan, supo dipan-dipanang. Yen saja Dewa Sakti, hidup bangke dodolnya jani. Dejok, hidupang bangke. Hidupang bangke. Gitu tong. Kawalu. Rengu anak kenu, kuarah-kuarah siru rantan dengan niku. Nadi, di ngahang jo, monyin nake buka tiang. Apa ni hatiku? Manusia kinaran niru. Seng jada len di bangke, ini di setro, nak mau wewet oleh manusia ane subuh lampus. Manusia wet yani kalih kang manusia. Dado bacakan manusia. Anu sekalo lanis kalau Ada serano ikang manusia. lanis kalau maka seranani manusia. Sangkan yo nyidang murid cara Cibodogol. Lucang ini lepas batu ini. Ikang sekalo. Yang sisa ada Aweh permainan kira gitu. sangyang pancur si. Aweh kira sangyang pancu korsiko. Tuh kerana manusia nyidang hidup. Panco resi, panco korsiko. Korsiko kargo metri kurusriu pertan jalo pawe ikang manusia. Sekalo pawe hiro. Dikerik sekalane. Yani sekalo pawe hiro sangyang atmo dewo. Maka dekeng kalau. Marago yang payu sabdo hidup. Mangkano ikang manusia. Uruh si rumah hidup. Maujar lan laksana. Itu nyen oh, i manusia jangkap luarnya nih dari permano, hidang yo lantas, raos, tur maning yo ngelah no. Mangkin si rumpu berada di perayu. Mudangi apa ingan diko. Lama kanu sido hanya tokakon kewisesan iro walu nateng tira. Sampun. Ayo waktu sakti. Durusang. Pasang tapi tuingan. Jadi kal bangun bang kedot. Tuh si kawah. Madak sing takut. Ingin panen aku bangke, beli sekolah masih. Udara. Tuh yo bangke bangun, bangke medam kan bertakut. Tuh sangkala. Pasang tapi tuingan ikus. Ibu persiwi. Apaan sira mendam ikang uwe. Cek ringgit tanah beli. Mungkin sira empu berada. Amin tu waranu gerak kering sira. Moga wastu sira wangke. Sido jati purna. Nah bangke makejang. Domadak sido buak pengacap nak buka tiang. Murid
sakanane ngado dewa dini di seto. Urip sang yang pancur si pancur kersiku sekalun ni sekalun dewa kalau aduh pauh ikang manusia mugar wastu warna sidik Cikriyo Woi, anu, woi. Wah. Apa tuh beli? Woi. Wah. Sekat ada bangke beli. Bangun bangke yuk. Woi. Cikriyo Bone don. Wih, bone. Sekat bangun bangke. Waraju. Basahnya telah melet-let. Matanya pesu tuh beli. Matanya melotot. Mira tuh. Tuh. Tapi lagi. Kumamang pasang-pasang kendan. Napi angin ngelawan niki pangtan kendan. Cek. Api dan tunen ngamah niki nya. Lawan. apa niki manusia kabeh durung antos sira mau uripo sirumpu berada wali kena ikang sarwa manusia kabeh mapan sira rikalaning sampun pejah wali kena ikang sira manusia. Nah cai bekejang saro wangke kubatat komitet wali cai apan sing wenang cinurip ma hidup di gumine. Ayo sira mengkene ing wano alik wano agung. Do cimeklo lakar hidup sejabaning ne nak kebuka tiang tuah mencetok. Wali kena sira. Mulai nak kebuka ibu bekejang. Segera. Karnya nuwun bangke beli. Nah, dong. Enggen. Karnya nuwun gitu nih. Enggen. Nu bos ci, nu gel yo. Nikah kari ragu. Jak marah menikah tuh lawan. Ya. Tapi mungkin sakit-sakitan ini kok. Raktu nikah hari ini nikahin nang sakitnya lawan. Tapi yang lawan. Tadi ban lawan berkalah. Angke Ini orang kalah. walu nase. Kumatat kumitit begitu. Cai kumatat kumitit. Begitu maring wanin suang-suang. Mijila kena pun angan tu. Wau makanan. Mijil tu sih. Pang tole beli jadi kumatat kumitit teh onyang. Tonton, dah duduk. Tuh seorang kumatan kumitit, wong samar. Weh sing kena apa? Tuh makanya samar. Gitu. Wong samar. Wong samar dia sing kena apa? Oh samar. Ah, cai paling akal-akalan ci. Hanya mata batin yang bisa melihat tuh. Oh gitu. Baru kumata kuitip situ deniro. Kaduk kening Enak wali kena sira mo. Wang sulak kena ikang kumatat kumitit. Segera. Nenek batu nuat jinak nih mas nyak mulai di dana mulai cara bangkit marah apa Orang su. kamu mulai tuh Wang sing liunang raos anak ibu kecai yen ajak meraos sing pragat liunang meswang antos apa penaden ni jani iwalu nateng dira liwasin bek-bekan matan cai ni
Cingkro. Arah genah ikut sampun iki. Siru curakan itu. Ngapain siru sang maharsi? Natan unang mati-mati Soekarno ngarani. Hut. Apa ndak ido nak sing dadi lakar mau mati-mati? Japin jo mulu ulian mecentok. Tapi mangkel Pada begitu dinagi. Di perayu amintu saranti lawan siru. Kriano pati mas kurung maling pagno. Anu ringkarang kepatian. nah jani ini tangkil jani cika karang kepatian ajak beli. Gunas kan ide patih cakal bangsa. Ido tas karo mau guno. Ido ane subuh keloktah ke bos jagal mangso. Patih dia paling wikan nih. Tuh jani bang. Apaan ido nak sing dadi? Terus. Terus. Ini mana ya? Ini. Berlaku. Botol kecap. Botol kecap. Kecap botol kecap. Kecap botol. Botol kecap. Kol pedang bumi ya. Botol kecap. Botol saus. Cikecap cang saus. Saus saus. Ngau này, chút cang này. Kecap botol. Terus tuh kayak ganti nanti apa-apa. Botol kecap. Aduh. Ini mare calon narang luar biasa dan Maksudnya kalangannya gede karena lampu nih muni kan man. Kalangannya gede penontonnya nyamping. Penari kan telung terak. Telung terok. Jak telung dase itu. Telung dase wadain terak kan telung terak aja. bungut sini. Penari sisio. Sisio. Suba keto patih. Patih. Suba keto baule. Baule. Suba keto empu beradah. Suba keto bonres ben babrara. Cang mepayas tanggal 30, tanggal 31 mare pesu.
Nyapler aja catatan ngigel Juma. Iromi salah manggala. Ijel aku nih Romi tuh. Brengsek. Kawang gitu kan tanggal 31 nyebrang. Nogler ngigel tanggal 30 nah tanggal 31 mareman ngigel. Iya ple. Bungut sih. Ini agak ciore nang ngigel. Telung tiban bese ngigel-ngigel. Adikin. Amah kopet pergi nih. Ngindo. Saputnya kadang benyah manggon nih. Ya ini kan madan saput ndak. Apa ndak nih madan songket. Ndak songket bungut cah ini. Nah lemes yang nawang apa nih saput songket. Songket apa nih? Songket paku dunyan belakang we yuk. Sangket orang itu. Mersing tahan manggon jani dumen manggon demen ada nih sukseme semeton sakeng banyar klod. Lord. Ampun tiang pole ngayah Riki payu tiang mare mepayas tiang ngesap. Telung tiban sing igalnya. Mepayas agak wenten foto di HP ini ingat masih ken payasan. Ini nak penontonnya kelas-kelasan. Kelas-kelasan kebes kulit itu. Apa kelas-kelasan tuh kas-kas ada nih. Ini dibeten ekonomi. Ini bedur VIP tuh. Bemebekel kasur galeng lengkap. Apa nak di pura tuh. Perginane kelas ngigelnya ekonomi mas. Ekonomi kan. Biasanya paling sing metatakan karpet. Ini sing metetekan apa? Besok lah bening. Oh batisnya ada daki tuh. Kadenci nih lantai mudah nih. Apa lantai apa nih? Ye, banyar ben mahal nih. Maksud sih? Masing-masing kuda kena 20 juta kena. Adi Cinawang? Gitu mirip. Biasanya nak ngai balai banyar kan ngantiang bansos. Bansos. Dini sing ada bansosan dini. Pok tangan. Tapi mulai gumi. Buktenen rawanci sakal sing misi bansosan. Buktene? Tunyan kan calon narange mangku suti ane undange lea undange. Maksud sini kan? Coba calon DPR undangkan man bantuan. Nah ngundang kan? Yen cang calon narang cang Juma apa ada cang sing tahan ngundang lea. Apa undang sih? Undang lea undang. Ma apa undang? Coba calon-calon DPR, calon bupati, gubernur gitu undang mengejang mang bantuan. Nih bimpidan celak cang gitu pak. Bangga becang bantuan. Iji satuannya sing cocok ngai-ngai. Bojo satu dong len satu. Makanya ini geseng waringin tuh kan ada ngidang hidupang, ada ngidang kematian. Toto. Bungut sini toto. Ide empu wadahnya tuh. Empu beradah. Cang ulian bekenyel mepayas kesatuannya sap. Empu beradah. Empu beradah. Oh karena kan empu panuluh. Empu baule. Empu baule. Empu panuluh. Ngemaling pusaka tuh. Ane ngematiang sih. Ane ngidupang sih. Ane ngematiang madan. Madan Nir. Niscaya Lingga. Niscaya Lingga. Ane ngidupang madan Nirjaya Lingga. Cang besing percaya jatuh. Buktene nak bumbu beradah ngidang enak. Sing ngidang ngidupang. Kengken maksudnya? Nyempu beradah. Kedah di balian tuh. Sing ngidang ngidupang. Di jane sing ngidang ngidupang. Ugasne pekak cange pidan. Kan gelem. Gelem. Ajak cang ke balian begitu. Ngalan mati pekak cange. Nganggun niscaya jak nir itu. Begitu urin cang hidupang sing ngidang balian. Iya mati tuh pekak jine ujang hidupang ben. Baliannya belogan ken bingkel. Maksud jine kan? Motor sepon ceblok cange 3 bulan mati. Abe cang ke bingkel nyidang yang hidupang dah. Menapa angon tuh sangyang obeng. Wah sangyang obeng. Bungut cene. Kan nu saktian bingkelnya ken balian. Sepeda motor benda mati. Yen cicen saktian balian ken leake. Saktian leake? Pas. Tawang ci buktene. Coba ci keseme. Ada misi kuburan. Jero mangku balian mati. Sing ada sing kuburan misi leak sing ada tuh. Sing ada sing leak mati. Nak leak kan bungut gini. Leak ngenah sing ten pok leak jadi. Awang. Awang. Dini serem-serem banget leake. Cuma nak sing serem leake. Adik gitu. Iya cuma nak biasa leak itu nak sandal mamane. Maksudnya leak apa? Ugasnya kan di Banjar, tuh nak meceki di Banjar, cak si Dori mulai hilang sandalnya, leaknya ngamah sandalnya gitu. Berarti kan leaknya sandal lama tuh. Bungut sini leak ini ngamah sandal.
Ane demenang cang dini ceng. Apa? Apa gayanya jek pasti spektakuler. Spektakuler. Pasti sing dadi nuk. Nih di Lembongan pada umumnya. Oh. 300 tepuk tangan ampunang kiap-kiap. Asal di Lembongan apa ben dini di Banjar Klod. Apa gayanya jek pang meriah. Pang gede. Oh. Oh, nyen bani nyumbang nih. Nyen bani. Ijel aku nih Romi dong. Romi makejang je mak gaya nih. Maksud ini? Ben dari tukang jemput pergi no. Ben tukang ngabang nasi. Ben tukang kini. Ben tukang apa dane panggung. Ben tukang lampu. Ben tukang mek. Hadi di diancinya mak gaya nih hadi. Sangkali sakit sirane. Makanya nak iya semangat. Amah Lea. Nyen Romi. Tunyan bu. Leak sakit tendase gitu. Nak ia mula wanen sa nyuma apa ben nangon di pura apa ben untuk ide betara. Nah, makanya dini masyarakat di Lembongan termasuk masyarakat yang A I U E O. Oh, di Lembongan? Di Lembongan. A I U E O. Sus Banjar Klon. Banjar Klon. Tahu. A I U E O. A. Agama ide dan ini kuat. Sangkali ngidang mekari kati tetep cara gani lo. Oh, agamanya kuat. Yang beragama kuat pasti I. Nih tepuk tangan. Kerasan nake pang mendingan ke keceningan. Wah kenang ngangai. I. Intelektualnya bagus. Intelektual tinggi. Sangkali ada nak duak-duak dini. Dokter kan ngidang bisa dadi lo lah dan muani. Do mula dokter sing lagae do. Mujang berdekat di Surabaya ben malek mai kang ayah dadi. Intelektual bagus. Intelektual tinggi. Ngidang kati ngai gaib cara gini. Wah misi son sisi wah. Misi layar tancap. Misi layar tancap. Karena utang gitu dan ini liusan. Sing utang. Usaha untuk membangun calon arang ini. Utang kepada ide Sangyang Widi Base. Oh, ide yang betara sani melinggar iki. Sifat empati, rasa peduli, medue pahariangan, patut kekaryanin nani muadan puja wali. Misi calon arang. Maka lah masyarakat di sini. Oke di mata masyarakat Kelungkung. Oke di Kelungkung. Cang demen saya sahabat ini. Asal di Lemongan A I U E O. Kira mani tepukin. A I U E O. Deket. Tapi yang sing nyidang nyalanang A I U E O citunyan. Jangan O ben se. Apa tuh? O jangan. Apa? Oyongan ibani jumah. Bungut saya ini alo simpel. Iya sing nyidang nyalanang dong. Makanya dini nak duak-duak. Duak. Makanya dini nak cerik bojok masuk kelas 6. Kelas 6 takut nih cang. Jog masuk. Ini kelas SD 3 Lemongan. Bukan bojok masuk ini. Angkanya 2 kelas 6 kok bisa dari bojok? Wih, iya apa namanya? Oh, bojok itu? Ngeladan masih. Berkelas 6? Wih, bojok lemu apa? Iya malan bojok. Oh, takutnya ngaya. Kepala sekolahnya nyen ada nih ndawang. Kepala sekolahnya di ndawang. Juara 3 tuh. Juara 3? Ya mah. Yih, di kelas? Di kelas. Satu kelas juara 3? Juara 3. Ajak ke gudang murid itu? Jaket lu. Seperti dia si bengkol yang kayak Iya ugas nih lomba. Iya juara 1 lomba nyanyi. Porseni. Ugan lomba sing apa dah itu? Utsawa. Nah, bahasa Bali tau. Lomba megendeng megeguritan. Megeguritan. Iya juara 1. Kene mecepat. Cepat. Adi bisa. Padahal pesertanya tuh ada tuh. Oh, liu ya pesertanya. Liu ada pesertanya, iya man juara 1. Adi bisa. Wah, ane pepitu cungih. Ane ben 2 mengundurkan diri. Iya kan lomba. Amun gitu, kadang ngajak seket, bege lawan gitu, bege. Pangani bege, orang minum, gitu. Unget sini mah pete, aloh. Nak semangat ini ane paling tuh semangat tuh Romi. Poli kone jag poli tuh. Bisa maya pemain kan 1 juta tuh. Demi kengket. Beja demi dong, iya pemain poli nih man. Coba cang bangun tuh. Yang jadi ngigal ipuan cangnya mah. Makanya Lemongan tuh lalilulelo. Megenep A I U E O. Lalilulelo. Benjam si duri ci lilalilu lilalidang. Lalilulelo. Lemongan tuh layak untuk diprioritaskan sebagai tempat pariwisata yang di. Oh, Lemongan memang pariwisata maju. Li nih bocin.
Ija apa cilin naik? Maksud sini Tu kan? li ni ija apa? Lihat. Li. Tuh linnya tuh. Li naik. Enggak ada lin naik. Adanya lin aja. Li itu apa? Liangnya dini bengenah loh. Pekedek, Buktinya tetap bertahan cangkadan pemulih penontonnya jam 2 gumi ini. Sangkal sing mulai. Sing mulai. Mbok suitri tu uling tunyan sing idang mulai. Adik kan? Ya terus bani mulai. Serem no calon arah. Lu. Lutung. Apa lu lutung? Luba. Lu. Luung tongose dini kenapa? Luung. Karena gambaran uli dusret. Nyen ngaden banjar kaden hotel uli kaje. Oh, luweh. Lueh. La lilu. Le. Hah? Le. Le. Ah. La lilu le. 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 Le apa le? Le. Hah? Le apa le? Nana meswang cici ben metakon kencang. Le. Le. Lembaga yang akan menjadikan kita sebagai orang yang memberikan contoh. Inilah Banjar Kelon. Banyak klon. Lembaganya Banjar Le. Kelon. La lilu le. Lo je bacilo. Loyalitasnya tinggi, makanya makejang uli joh kati uli Tulung Agung ngidang mangayah mah itu. Oke. Dokter itu kan uli Tulung Agung Di Jawa. di Jawa. Timur. Padahal uli Lembongan aja ngomong doan, geti yang makelo di gedi Tulung Agung pak. Ipi dun tiang mah bakti caplok uluk tiang itu mereka ngomong. Kulo jelemo apa ya kira. Bekuluk mesti jelemo. Ada hilang belogat Lembongan. Hilang logat Lembongan kecil. Yeh Jawa minum. Di Jawa. Mirip ada suntikan panggilangan gitu no. Apa tuh? Mirip ditungguin. Dari mana naik? Gitu. Dari mana naik? Bungut ini mesti dari mana naik? Nah kita artinya yen penabuh. Oh, metakon ci soal penabuh dini seni tabuh dini nane. Igederan tuh. Kerencang murid SD. Cai uleng banyak di itu cai dini megamel. Ih bener ngajakin punya banyak. Punya yang kena boleh om. Oh kok neng yen dini apa tagih ada, peragina tagih ada. Ada. Yen penabuh tagih ada. Ngelu apa? Karena diolas ice nyen di Lembongan dengai peragina lawak. Ada gitu. Yen dini ada lawak raga sing mangigal main. Main otak ini. Kanti sing main ngigal mani takon nangekin kepala LPD ini apa orang? Nganggah malu. Rapo orang. Macet je kredit ini. Nah Jika pengejang kantah itu. Nama kejang itu. Kumine gerubuk. Ulian iwaluna teng dirah jengah. Rapat ngelawan empu bahule. Wih. Rapat tunyan. Rapatnya dong mekelo siate kejap. Punyan bingin matiang hidupang ben. Bakado boy hidupang matiang ben ngidupang sengidang. Tuh ngangon kenal jani. Cai ngajak cang jani memarakan dini ngireng dane Gusti Patih. Nyen ada nenen cang takon lu. Jagal mangse. Oh, jagal mangse. Palang tuh jagal mangse. Cai jani ngajak cang tugas ngiring dane pindah ke Parkan. Idane tabeng wijang dini di jagat Kediri aja. Jangan pangsing ulian cai, ulian cang reret kewibawaan dane ini. Sekonen nangkil, sekenang malu ditu. Gelungane nak goloh, kelem sengenah penyingakannya. Nyanan pesuki ini nyanan, nyen tanggung jawab. Daripada kini, kengken, kuranane tuh. Budayu, kuranok. Macam dang menjalan. Jika kijat tau. Oh, bersiap. Nah jani kadang ci mekelo ngigal sengeken masih sengidang ci nyebrang sih. Wajah. Jani jam mekelo ngigal pakati das lemah gede. Kengken je carane Nah yang penting penontonnya bersiap sekengken. Muridnya mani. Dari masuk naik mani. Dari masuk naik. Aji ci ngoto ci kapayu nangkel. Payu. Oh ingin unas lugra didang ratu Gusti Patih. Turus medal titiang parakan duwe sampun saya ke pacang nyangreri sepemedal palung Gusti. Nyengrok celeng. Jangan ngorok celeng. Suaranya nih Gusti. Sopo wijilan. Iya ada sira. Kurian nopo
Patih Jogal Mangsunor wan-wani. Dani nak mula wicaksana. Wicaksana Luwe. Maui bau. Yen subuh dani medan yen. Banyak tara ada bani. Oh, lihat tu kau lihat ni anil. Minake oleng so no goreng kadiri raja. Inggih turus-turus mendalar tu Gusti Patih. Susunan Tidang Palunggo Gusti. Luar sang karuna singa. Roh mangan sangan catur. Siapa? Gerenggong ri ini karang kepatian. Pireng sarengane nyentuk rengang-rengang di karang kepatian di Jambu. Lugre titiang Deno sarang dogler iriki ring karang kepatian. Tangkel rengangan Palunggo Gusti durus saratu medal. No, Titiang. benar. Inggih Tidang aratu. Yatno kamong yatno. Inggih durus-durus medal Tidang jenenten jenenge saya ke pacang ngiring sapeperdaan Palunggo Kiratu. No, always someone ayas. Mejel Sri Bupati Delong Titiang Delong Cai parakan beno kedua Jingalen delang oh deleng tekang abu kado leci Kuping causa. Sopo jilan iya desire Ariano Patih Jogal Mangsumaring wonten ing sab. Ri sepemedal dane Gusti Patih. Oh, apa katon ri tekandemu? Apa tinggalin ci? Wis ampun ngangrak sekunang raja pusat. Kaya apa katon ri tekap temang. Apa tinggalin Cigler? Ri sampun Palunggo Gusti angrangsuk ikan angraja busana. Yeneng rarakan Tidang reng wana praja. Ya namen akan maring pentani praja. Kaya walu ya tarik kadi sira Sri Bupati Palunggo Gusti. Suang Bupati Aige. Suang saka dengar sumari wonten ing praja. Inggih wantah Patih. Bawa wibawa Prabawan Palunggo Gusti dan wenten nyaman pada ratu. Ya. Iya tidak. Lepas aduas keluar. Mengaksi. Dia. Inggih Tidang ratu. Loh, ton uri lepas ira krian nang. Inggih Titiang jagi ngiringan. Tidang Woi wantah. proyo anu dalem mari wonten sabe. Ri semargan Palunggo Gusti durus memar. Anu ponen berek. Ida mengaksi.
Tiang. Tiang tendo. Aja semau. De Cilenga. Oh. Aja Sumawa. Jawabannya Duran Semawa. Duran semau. Wah, kampung. Keringsingan. Adinggung. Apa dong? Adinggung. Akang bang. Acukulan. Duran kulen. Sayang Pauluk hidup merambut jering. Apa sih nyerot? Camilu nyerot. Ini licin. Kena Tuh, Kena naga paseng cimilu nyerot. alon-alon. Oh, sinte. Ori pangkajanira. Ori was wijah lawan curakan irung makir. Nunas lugera didiang araduh Gusti Patih sesunan didiang. Dados karjide tonen didiang mangkin palungguh Gusti napi mahawinan araduh. Ceraka kita bersama. Iya didiang araduh. Yudi. Ma benar kaya satu rada. Nah paman parekan ngadak dadu mula saja ane apa nih aturang paman gitu baos. Iya pun nimitian makanan. Nabi mawinan. Mau pantas nin ulun pindah ke Senopati. Maring wonten ning diri raja. Nah, pindah ke Senopati irikiring ke diri raja. Pilih situ ingulun angayam akan ikanang paru watok beretia. Para sida lantas aratu Gusti Patih ngayomin panjake riki ring kediri raja. Inggih angawe ayu ikanang praja. Nah, ini sangat penting. Ngawenang panjake rahayu, ngawenang panjake tentrem kateraharja. Pilih paru watok beretia. Tuanan tepal waning tidak ingulun pindah ke Senopati. Nah, apa buin lantas panjake sing ada bani apa jadi tahang dane ken panjake jak setinut. Samangkana juga orewus ingulun pindah ke Senopati. Rewus Ratu Gusti Patih dados Senopati nggih sampun api. Ana reduh saneanira sang
moni wara sira Prando napi sira empu berada. Nah. Wenten titah nih berarti. Ada lantas anak kelingser sirempu barada lantas. Inggih sampun apa? Lama kaning sida ing ulun jumujuk aneng dirah diraja. Nah, tidak nak kelingser. Empu berada pangsida nyendane Gusti Patih kemo ke jagat dirah. Inggih jaging Amrajaya sira ratu ning liyan dirah. Lama kane sira Amrajaya pangsida ngematiangi waluna ing dirah. Apa nimitian mangkana Nabi mawinan sekadi punika. ori kalunguni sira Prando nabi sira Prando empu berada Wacotok kesasuan lawan sira waluna ing dirah sida Allah tu sira waluna ing dirah. Tugas ane maluan numan mesiat mecentok mengadu becen kewisesane Kalah walana teh kalah dua teng dirah melaib lantas laib didu beda gepang apaan sira Prando nabi sang praga Brahmana luwih mapan ide meraga Brahmana dan sapunika Tuhan wenang amati-mati sing dadi amati-mati sing dadi kematian sing bading karena peranda pilih satru sampun wus kabelayu apa buin musuh pemelaib Yogyo nirgawe sira Prando nabi sang Brahmana suci mejahkan nah yento bakat matiang nak musuh sebuah kalah sebuah melaib terus nirguna raga dadi bapak insir Yogyo ada guna yado nimitian makanung mandaning sira tuantu nguntun uri lampah sira waluna ing dirah dinane mangken palungguh Gusti jagi mereka jumujuk ke jagat dirah makane sida amagot ak di kanang inggih lama kan sida Amrajaya sira waluna ing dirah inggih nah yen sapunika baos palungguh Gusti didiang dados barakan watah ngiring ngaratu ai ajak can jadi ngiring ke ngiringan rane Gusti Patih Gusti Patih lo der inggih didiang ngaratu apaan Patih sang Patih satyede Patih sang Patih satyede apa nimitian kriano Patih yantan pramobela lawan suwanagaring Kediri yen tadi apa dane Patih sing makramobela teken panegara tu sing ada guna nih madan Gusti Patih bener apa nimitian kriano Patih yantan ngangawi suka ikan nabi mawinan kadi punika lama kan si depang de presida ngawin nang suka lah pada segera-segera iki urus memarga di tiang ngiring kan jumujuk aning kirah dilaci urus sarado di tiang woi pemakai itu segera kriano Patih arjuk ngomong buah layar tanang kok kasih Puan gadi, sing tepal berapa sing pupuk. Jadi, engken do Claire. Claire, tok. Ya, ditiang do. Wes prapta maring wonten ing ancak-ancaken dirah. Ajahan pemargine sampun rauh kiri-kiring ancak-ancaken dirah to. Wantian beda kerasa. Inggih tu. Melenan iki tu. Ana suarana sumuang gagak-gagak. Wah niku cicing niku suara nasu manawa deki wis cinang manjing oi kanang sohanan bicuri ne supemirip macelot dikumine wani manusane ngaglaraken wong aneluh desti enramcan niki umane waluna dek diran kayak bunga lo maneh kayak bunga lo itu cek satu wih karena serem deh Tegiat! Kotor!
wis manir waluna teng dirah. Uleng dini ngenah kumahne waluna teng dirah. Yukti manur kamari kehaneanira. Saja ngenah tenget uleng dini. Apin ikanang taru kepuh randu. Apit teh lantas ngajak punyan tieng punyan kepuh. Oh, kepuh. Ge. Bang niu nyurasah maring kanang lemah. Puih, Carange nganti ngantek. katintek kebeten. Ono usus limpati. Gumantung kantung rikahanan nire. Tuh, usus itu yang tuangon urutan tuh liu mando. Apa urutan jelema dong ngai-ngai? Oh, dilemu tuh. Maring sore daru. Wih, di bedene lantas. Ono dandang watang aku galo. Tapi di kedu. Dandang watang ada kulo. Ada Mesbes. Bangken mi. Mari sami paning daru. Samping. Makue undung ketekanin kenapa pinangan tekap segala. Gunukan liu mi. Gunung-gunungan tuh tengah jelema mangau. Tengkorak. Yukti. Angawe reres taning adi sang pangaton. Jak seriang buron kalong mari tekan dini tuh. Nanging. Kriana patih jakal mangsa dan ulap sulap kayu bekasan kayu begini. Nih, Gusti Patih wakene sengkal jejah, sengkal munur setapak. Lop ler. Yang tuh. Apaan sire tuan tuwus mauruh mari kana kawisayan de. Sampun Ratu Ning ring kewisesanipun waluna teng dirah. Yan kita anyuti rupa maring ngaskaran. Yan nyai nyuti rupa masiluman di jedu. Pengaskaran setro. Di setro Nini yang Bagawati Asungwara Nugraha. Nini yang Bagawati Asung Nugraha. Oh yang di Sidro Bagawati lah. Matu geni saking kromu suku kali. Pesuapi uleng bates ini. Gil. Bentar Kang Siti Drani. Kadi membelahan tanahnya. Belah tanahnya. Metu tekita mana dilihat gundul. Dadi leak gundul nyai. Yan kita nyuti rupa maring kanang marga 3. Yen nyai mesiluman nyuti rupa di marga 3. Di petluan. Rim tejani sangyang kusika. Sangyang pusika. Kanti rerom cahaya bulan japuh bintang. Langsung petang. Mateman kita mana diwaringin sungsang. Dadi leak waringin sungsang nyai. Dinembah kita wadah buta makabehan. Kedemah oleh buta makabehan. Ge. Yan kita nyuti rupa maring kanang Pasar Agung. Iya nyai nyuti rupa ditu di Pasar Agung. Betari melanting asung nugraha. Yang betari melanting was asung warga nugraha. Metu kita menjadi cantik mas sampian mas. Dadi dagang sampian. Sampian mas. Sampian bunga cain satu kata. Yan kita nyuti rupa maring kayangan. Iya nyai nyuti rupa dari kayangan. Betari kayangan asung waro nugraha. Betari kayangan was kerja nugraha. Sinauran dening suaran asu aku galong. Barengan ngajak munyin kuluki. Res hati di manusia kabeh. Tuh ngaonang res jejah jelema ni makejang. Gumatat gumitit talano wanil aswara. Kaleng ke jelema gumatat gumitit. Mas ada bani. Jangkrik nyep. Nanging. Rian no pati jakal muang sultan mawudi kaya-kaya. Nih Gusti Patih wakene sengkal jejah sengkal megedi. Pokoknya jak maju yen munur ti.
Yang kita nyutir pemaring kalang setra kan mayu. Iya nyai, masih lumayan itu di setra kan mayu. Botari durga asung marang nugraha. Betara durga, mang panugrahan. Mau teman kita menjadi calon narang. Matamahan, dadi calon narang. Si dia, kita anyutir pekayu prawesayang durga berawi. Bani nyutir rupa matuhin apa dane perbawaan ni dia betari durga. Saru senjata tatu mamah ring awak serirante. Kejang senjatane sing pempan. Kalau bom abang bangke. Surya ji wali nentran. Surya kadi geni netranis. Oh, Surya kembar. Pas. Wasing dinelong pada gesang tampo jiwa tampo sabda. Nah, jak makajang pun bani. Nanging sama kena. Karena kene. Bro, sing ada apa? Kriano pate cakal mangsa. Kalau kene nane wake kriano pate cakal mangsa. Dudanan Kediri Raja. Dudaning Kediri Raja. Datang merangki. Teke mai Wipraya anempal masdakan. Mula lakang nyempal tenasnya ini. Mapan kita dan surut-surut angawi. Kas mala ikanang jagat Kediri. Mapan nyai sing suwut-suwut ngai gumine penyah. Ih. Dah dia kita menang. Saud penuh gelak-gelut. Adi menap sautin. Kok diem? Ngomong. Yen kita dogler megongang di pempatane. Sang yang Scooby-Doo ada. Monawo sangkane mau wedi itu kita. Mula mirip nyai. Kukul gumetar. Ri kedatangan desira kriano Nyah, gumetar. Ngejer. Mekeceran. Ler, no. Ya, dadu. Lah kita makin rumu wado rumu. Cai memalung natasi guncang. Tiang mereka natasa. Ngai-ngai bangkange tiang. Ayo, pokoknya jadi jadua ketatasan. Enggak natasa, nyekenang kamu ketatasan. Lalu, manis sudah dimulai kan? Sing, pokoknya jak tenang kan, maju, mundur, di. Si manis sih? Di tumben sana bukan bias barak ini yuk. Jam bias barak. Karpet nih. Pokoknya maju. Oh, sudah dipersilakan oleh maju. Ya. Segera. Si dadinya. Carane pangsingnya. Apa? Nyuh ama. Patuh. Nah, permisi. Lalu, nih jenis kapal apa nih kedua nih? Ngilci, sing dadinya pokoknya maju. Cang bupati sing ngejar nih. Cang dini doan kelar nah. Kurang cangin nu bahenol po. Aduh, kenapa? Aduh, kena pasangan Tes canggih pajak paku dong. Arah, cang. Bani Ci, Bani. Boleh maju. Demi Gusti Paten. Jangan nyah. Aduh. Amol ada nih. Ada Glenn. Amol ada nih Bandung. Cang menek pesawat Garuda. Hah? Amol ada nih Bandung kanggo. Cingale Bandung cang Surabaya ya kanggo. Batasnya sakit nih. Pokoknya ingat nih. Masih live nih. Apa gue bilang? Lu jangan loncat-loncat gitu dong. Gue kan takut. Lu loncat-loncat gitu, cewek gue menjerit. Lu bisa aja. Ternyata di sana nalu naten dirah TikTok. Apa TikTok nanunya lo baju? Wih, nas begitu. Kagak ada yang kenapa? Wah, cingangkit ya. Walu nateng dirah kari nonton sinetron tuh. Wah, main-main. Biar kebiar apa dengan dia? Sina sedang sing TV tuh. Sedang nyuti rupa tuh. Wow. Tuh. Kegiat! Sedang siram tuh. Si dia kita anyutir pekayu
wiri bisa sayang bergembira wi. Bani canyai nyukti rupa ngatuk ni dah yang berawi. Ya dia stumeng kene kawi saya deh. Dia pen kene kesaktiannya ini. Yan tan rempak pau kewo dengan Yen sing pegat ni 5 kenangan kebot. Tuan mundur krian nempat. Gustin wakini singkar mundur setapak. Ya. Amet ikanang sarwara. Wah, nih mewaste Krisya. Apa Krisya artis tuh Kris? Kris, iya kan Kris tuh? Oh, betul. Iki mengaran Haji Sulambang Geni. Haji Sulambang Geni. Panugrahan tesire empu berada. Inggih Titiang dan Bani. Bipraya. Ngesongsanan kadin putin penglihatan. Mula lakar ngeseng penglihatannya ini. Kesama kena. Pakulun yang ning ibu pertiwi. Dini tomol asal celak di. Oh niki. Koreano pati jakal mangsung bipraya marejaya sirang walu natidira. Wasung nugrah paduka pedare. Yatna arah tugas di pati. Lama kaning sida amarejaya sirang walu natidira. Lama kaning sida jaya ratu yatna. Soak Goni Murti. Goni. Walu natidira. Jak keseng. Alon-alon. Sampunang kesusu. Jak tabak radu. Tabak. Becikang memargi. Kang dan runtuh. Coba Kang. Anu. Ciru janji. Aras panjang. Alon-alon Gusti Pade. Mangde nenten runtuh. Jak tabak. Jak. Pakai depan. Aduh. Kacau. Wah, jaketan sabun, jak tapak. Apinya abar-abar no. Waduh, melayap. Walau dia, opot dan surut kita ngawi kasmale. Yaki, rian opot jakal mangsung naya, amre jaya di sini. Nyai walu nak tenggira, seng suat nyai ngai nang rok kumini. Ready, jadi. Sabun. Live. Sekarang ada yang koran kita kepangkap Melayu. Apa katon dento siro walu nato. Nirguno ko kita. Maka tabong wijang ikan kediri racuk. Kadi ampun apa kita wadi.
Sira waluna cobi prayo amin dosih lawan dewata bersama Apan tu kuerang hari tu asir wanada Ramakanu Sido Sokoa kengi panang satu sido pertanyaan tindak luweri kanan kiri lumaku wong abar-abar luweri kanan arwatu tunu mangkano makan bawani ro waluna tu rindu agung maring Tuhan dia temake ongas tawan di rumah orang sang yang paco deh aku maring purwo Botare suara asung minugraho Dadio katon leak atuh panglimo Seterupanya Jeruk
anak ketetai. Ngangkan itu. Halungguk mari kanang kopusuk. Mujuk aku maring. Mujuk aku maring daksin. Haro Brahma Suwinugra. Oh dia. Atau. Pihak atom pasir. Wang rupanya. Ada tayungan senjata batu. Susupan yang maring hati. Yomu yogo aku maring pastimu. Haro Mahdewa Asung Winugra. Hadio katon lea katon pangpitu. Jana rupanya. Kakak hayung jatuh naga pasir. Susupan maring menduk. Mujuk aku maring utara. Haro Wisnu Asung Winugra. Radio katon lea kadung pancatur. Kirong rupani. Ketahiyungan senjata cakra. Wasing supan yang maring nyali. Mujuk aku maring mati. Taruh siwa Asung Winugra. Hadio katon lea katon pangpis. Mancuan rupan. Katatayungan senjata kuat mengelai. Susupan yang maring Winugra. Rewas Asung Kardonugra wato lawan sila warunato. Warurupo. Rupanya ras-ras hati naman siya makabihan. Apa na kuwas nga ransok ka ng pangiwas.
Sumusup margi masariran. Angawi kanang payu sabda hidup. Sang yang rangkus jagat. Sumusup maring pralina. Permohonanku. Angawi kodir kayusan. Sang yang rangkus wadah. Sang yang rangkus Rano, senusuk mari panang kulit. Nirmitania. Nirmitania natan kacitro dening sarwo lelandang. Yang aku kaput alus sutra. Makan juga. Apa mas ayo carbo mandi. Agelong aku, agenim aku terang. Aku kudung sutra pada. Orina jakin durgang layan. Aku penawang nalu. Mangkan itu, luan itu tak campur berang. Sama kena ya tiki manusan petal. Bohong ilen ikanang calon. Sama kena ya tiki yang prajapati. Sama kena ya tiki manusan petal. Yang petari dalam. Yang petari yang antik. Mangkana juga. Marang yang petari itu. Apaan waswani sira manusan petal? Madu ikan ang lungkok. Lama kanu. Lama kanu. Deso pro deso lawan ikan ang wong sedayo. Sido manggo ikan ang kesukurtan. Sugor waras urip rahayu luput dening panco bayu. Mangkanu mas kawan.
Tadi pacang bantu hidup tare jadi tujuh persimpangan dalam pernya. Wali pisan ramai saluning mugong yang lunas ngarangin ide pacang bagi bantu ring persimpangan dalam pernya. Ayo susul.